An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jamana kɔnɔden cɛman n'a musoman. An bɛ foli lase jamana kɔnɔden fɛn fɛn bɛ kɔ kan k'a daminɛ Faransi fo États-Unis, ka foli lase Américain ma fo suguba kɔnɔna la, ka foli lase Umar Kantako ma fo Congo Brazza. An bɛ foli lase an dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma n'o dɔ ye Cissé Distribution, Technolab, Intecsup, Sup Management, Faculté des sciences économiques et de gestion, n'ambo wele ko faculté des références. Cissé Distribution ye cakɛda ye, cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ produit Nestlé Charlie ma Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen, n'o dɔ ye Nido, Cerelac, Mangi, ale ni Nescafé. Maliyɛndenw, an yɛrɛ b'an kanto ko kuma ye toden ye n'i ye dɔ ta a bɛ bange dɔ wɛrɛ la. O hukumu kɔnɔna la ne yɛrɛ ko kuma ye foli ye, n'i ye dɔ fɔ a bi hakili jigin dɔ ka ɲumankɛlen na i bɛ foli las'a ma. Nin wagatinin na an bɛ foli cun ka sumaya ka bɛrɛ bɛɛ ka di Sympatec baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Sɛnpara ka sababuya kɛ a kɛlen k'a mɛn k'a fɔ k'an kan ka nin émission in bila sen kan n'a bɛ kalanko hukumu kɔnɔna la, a ye n wele a ko n ma a bɛna an dɛmɛ ne mansimafɛnw ye. O hukumu kɔnɔna la a ko n ma iPhone numéro laban mana bɔ a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka a lase n ma. O hukumu kɔnɔna la maliyɛndenw, n'olu kow kɛra an kan k'o fɔ pour que a ka se k'olu tigilamaw dɔn. An kun t'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔna la maa bɛ sɔrɔ mun bɛ se ka nin layidu suguw ta. An kan ka nin maa suguw ɲɛ yira diɲɛmaw la, diɲɛma k'a dɔn k'a fɔ ko maa dɛmɛtaw bɛ yen halisa. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don an ka babu kɔnɔna la. O babu in o bɛ baser l'éducation de mon pays nanzarakan na. An ka tolunkan na an b'a fɔ an ka jamana kalanko. An ka jamana kalanko an tɛ se k'o kuma kɛ tant qu'an ma Six ni barabila kɛ ka taa se Modibo Keyita ka wagati ma. O hukumu kɔnɔna la an ye thème fitinin saba ta. A thème fɔlɔ o bɛ wele ko le système éducatif à l'époque coloniale. O tɛ dɔwɛrɛ ye an ka tondukan na, yanni an ka don an ka yɛrɛmahɔrɔnya kɔnɔna la an ka kalan tun bɛ taabolo mun kan tulo bilenw bolo. Thème filanan o bɛ wele les réformes de 1962, 64, 68. O tɛ dɔwɛrɛ ye an kɛlen k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta, an ka kalanko bilala taabolo mun kan. O kɔfɛ thème sabanan ye jumɛn ye? Les forces et les faiblesses des réformes de 62 à 68. O tɛ dɔwɛrɛ ye an ye taabolo minnu ta an kɛlen k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta tulo bilenw fan fɛ, a nafa, a fanga, ale ni a gɛlɛya kɛra fɛn jumɛn ye an ka kalanko hukumu kɔnɔna la. Ne ye sifinnaka ye, n'an ko an bɛ 1960 kuma ta ne da kɔnɔ a bɛ kɛ to ka jɛ. O hukumu kɔnɔna la an kɛlen bɛ ka wele bila an ka professeur ba fila ma. O professeur fɔlɔ o tɔgɔ professeur Faruk Kamara. Professeur Faruk Kamara ale ye professeur de rang exceptionnel faculté des sciences économiques et de gestion na. N'i y'ale ye faculté la i bɛ taa sɔrɔ soutenance de thèse baw de bɛ sen na. N'i y'ale ye faculté la i bɛ taa sɔrɔ séminaire baw de bɛ sen na, ou bien cours bɛ ka di master professionnel maaw ma. Ni maa sugu u tɛ sɔrɔ don bɛɛ. A y'a partager parce que a bɛna ko dɔw tulo kan yanni an ka don an ka yɛrɛmahɔrɔnya la, ka na don an ka yɛrɛmahɔrɔnya la Mali kalanko tun bɛ lahalaya min kɔnɔna la. Professeur filanan o ye docteur Jamutɛnɛ. Docteur Jamutɛnɛ n'i y'ale ye dɔrɔn i ye dɛmɛ ko fɔ. Ale ye denfa ye faculté des sciences économiques et de gestion na. N'i y'ale ye a bi hakili jigin regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation sigi wagati la. Ka sababuya kɛ an ye degunba caman sɔrɔ o baara in kɔnɔna la, ale de kɛra denfa fɔlɔ ye, ale de y'an soutenir k'a yira n na k'a fɔ k'an bɛ se ka na ni changement ye jamana kɔnɔna la. Maliyɛndenw, o professeur sugu an kan k'o kofɔ ye a k'a dɔn k'a fɔ a cɛsirilen don jamana kalanko la cogoya min na. O hukumu kɔnɔna la an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka kuma di an ka professeur fila ninnu ma, u bɛ se ka u présenter aw la cogoya min na ni ne ɲinɛna mun kɔ, ani ka foli kunkurunin kɛ ka ɲɛsin aw lajɛbagaw n'aw lamɛnbagaw ma. Professeur Faruk Kamara, kuma b'i bolo ka dakuruɲɛ damadɔ di an lamɛnbagaw ma, ale ni foli kunkurunin k'a las'u ma.
Ok. Sempara inike. Nga foli biye. Nga boyen fana biye parce que ye demsani mais ye sira mun ta ye mɔgɔkɔrɔba sira de ta. Ne ye professeur Farouk Kamara ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan. Ni ye école karamɔgɔ ye. N ye kalan kɛ n tilala kalan na 1981 n ye n ka thèse soutien n nana Mali. O y'a sɔrɔ an yɔrɔ ka jan dɛ. Voilà. Bon donc k'a daminɛ o la ka na se bi ma bon n tɛmɛna siraw caman fɛ mais n'i ko an da bɛ don o bɛɛ la wagati b'a dan tɛgɛ ma. Donc ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan n bɛ faculté des sciences économiques et de gestion ka bolo kan n bɛ aw ka bolo kan mais n ka foli bɛ taa entreprise d'appui et de conseil. Parce que nous avons baara kɛ n'o ye aw de la k'an invité bac résultats bɔlen ne taara n y'a ye n ye résultats ye n ka foli bɛ Abdul Karim Jamutɛnɛ fana ye parce que a y'aw dɛmɛ n yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ baara kɛ cogo min ekɔliso la mɔgɔ sugu min don mɔgɔ denmisɛnnin don mɔgɔ tilennen de don mɔgɔ ladiri de don i bɛ mɔgɔkɔrɔba caman ye a n'o tɛ kelen ye donc n ka foli b'o fana ye. N ka foli bɛ aw dɛmɛbagaw bɛɛ ye parce que ni aw dɛmɛbagaw tɛ an tɛ se ka nin baara kɛ. Siga foyi t'a la. U bɛ se ka kɛ commerçant ye mais Mali kalanko ye bɛɛ de ta ye. I ye jula ye o i ye sɛnɛkɛla ye o i ye mɔnnikɛla ye o i bɛ baara wɛrɛ la o école ko kɔni an bɛɛ de ta ye. N'a ɲɛna a ɲɛna bɛɛ n'a tiɲɛna a tiɲɛna bɛɛ Ala k'an kisi o ma. Voilà n bɛ se ka mun fɔ fɔlɔ o y'o ye. O tɛmɛnen kɔ an bɛna kuma di docteur Jamutɛnɛ ma. A ka fɛrɛ kɛ k'a présenter aw la ka foli las'aw ma docteur kuma b'i bolo. Ok ne bɛ Sempara ne b'i fo ani ka jamakulu bɛ baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ne b'aw bɛɛ fo an lamɛnbaaw fana Mali kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma n'a fɔra ko ne ka kuma ne sigilen don ka ɲɛsin karamɔgɔ de ma. Donc yaro a ma nɔgɔn ni karamɔgɔ y'a yɛrɛ fɔ bon ne mana fɔ cogo cogo ne tɛ se ka ye ne kɔni bɛ mun dɔn ne ye docteur Abdul Karim Jamutɛnɛ ne mɔgɔw kalan sanfɛ kalanso la n'o b'a fɔ ma tubabukan na ko nanzarakan na ko université an ka ekɔliso ɲɛsinnen don ekɔliso minnu bɛ hakili jagabɔ kɛ jamana sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo minnu na jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min i n'a fɔ an bɛ gɛlɛya caman ye jamana in sɔrɔ minnu kan ka se ka hakili jagabɔ kɛ an ka se ka bɔ o kɔnɔna na ne bɛ mɔgɔw kalan ye donc vraiment ka a ɲini professeur fɛ tugun a ka yamaruya di an ka kuma ni a ye ni tabali in kan ani fana ni fili fɛn fɛn yera a la vraiment a ka yafa n ma halisa n bɛ a ka kalanso la mɔgɔ tɛ kalan ka ban quoi. Donc o de bɛ ne fɛ fɔlɔ yanni an ka don baro in kɔnɔna na vraiment karamɔgɔ min fana don an k'a fɔ a ye kabini sisan vraiment an ɲɛ jɔra ye kosɛbɛ ala ni a taabolo vraiment a bɛ mɔgɔ mana kɛ cogo cogo ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn de lajɛ anw vraiment jigiba y'a ye c'est vrai a se man ca faculté la i n'a fɔ kunu ko minnu y'o kɛ an fana b'o dɔn fana parce que voilà waati bɛ n'a ko don nka a k'a dɔn k'a fɔ a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an hakili b'a la fana an bɛ se ka fama a ma mais o t'a jira ko an ɲinɛna n'a kɔ a mana kɛ yɔrɔ n'an mako sera a ma an bɛ taa nɔfɛ merci. Merci docteur Jamutɛnɛ maliyɛndenw an b'a ɲini aw fɛ a ka partager a ye nin ja in cari parce que nin émission ninnu a tɛ kɛ don bɛɛ a bɛ se ka kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen ou san 10 siɲɛ kelen nin professeur ninnu tɛ sɔrɔ kuma bɛɛ o hukumu kɔnɔna la an bɛna don an ka babu kɔnɔna la babu thème fɔlɔ ye fɛn min ye a bɛ f'o ma le système éducatif à l'époque coloniale Mali kalanko tun bɛ lahalaya min kan yanni an ka bɔ tulobilenw tigɛ kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la an bɛna kuma di professeur Farouk Kamara ma a ka fɛn caman fɔ an ɲɛna tubabuw kun hakilina ye fɛn jumɛn ye an kan k'an minɛ cogo di yalisa an bɛ se ka to jɔnya kɔnɔ cogoya min na u bolo maliyɛndenw a y'a partager pour que français bɛ se k'a ye cogoya min na a y'a partager pour que américains bɛ se k'a ye cogoya min na a y'a partager pour que pays asiatiques bɛ se k'a ye cogoya min na africains kɔni
a b'o terrain bɛɛ kan maliyɛndenw o hukumu kɔnɔna la ne bɛ bɔ kuma kɔnɔna la k'a di n karama ma n'o ye professeur Farouk Kamara, professeur de rang exceptionnel à l'université de Bamako. Sembara i ni ce i y'an wele k'an ka na kuma Mali kalanko kan ka daminɛ tubabu tile la fo ka na se 1968. N'i y'a fɔ ko tubabu tile wagati a ma kɛ ne ɲɛna dɛ. N kɔrɔlen don sa mɛ n si ma se o yɔrɔ ma mɛ yanni n ka don babu kɔnɔna la n bɛ tasi bila kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye Ida Sera Mahamudiko Keyita a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ an kɛlen ka yɛlɛma hɔrɔnya ta olu de ye hakili sɔrɔ k'a fɔ an ka yɛlɛma don ko la u bɛ yɛlɛma don ko la kun min na an bɛ yan o de kama a n'a ka gouvernement ani techniciens minnu ye kalanko ɲɛdɔn olu nana ni baara minnu ye an da bɛ se o ma n da bɛ se particulièrement ministre Umar Isaka Ba ma parce que a ye baara dɔw kɛ hali n'a sɔrɔ a baara bɛ se ka critiquer baara bɛɛ bɛ critiquer o n'i ye sɛbɛnni kɔni kɛ kɔni fɔ yɔrɔ bi sɔrɔ a la bon ne yɛrɛ fana ka maître de ye a préface kɛ n'o ye Isiaka Amadou Sengare ye n bɛ foli bila fana ma 1962 ne kun ka dɔgɔ mais n tun bɛ l'école la bon fɛn caman kɛra kɔnɔ n bɔra kalama parce que a appliquera ne la a kɔni a ɲumanya de tora ne kɔnɔ fo ka na se n yɛrɛ seli ma lycée la ka ko dɔn ka taa tubabu jamana la ka kalan kɛ. I ye tubabu jamana kɛ? Ne ka baki kɛlen ne ye kalan kɛ tubabu jamana la. O kɛra san 1974. 1974. Bon, au temps du président Valéry Giscard d'Estaing. Wow. Voilà. Bon, c'est un beau coffre, mais en commenté à Okama. Bon, et mon de Kimbé est là. Parce que, Fanga essayé. Ko kɔrɔ mun tɛmɛna an da ka se o dɔw ma parce que ani école ko de bɛ ɲɔgɔn na an bɛ n'a ye k'a fɔ ko école ma dayɛlɛ ten gansan tubabuw sera an fɛ yan o y'a daminɛ kɔgɔjida de la o sigira yen dans les années 1816 u sigira Sénégalais yan fan fɛ donc u sigira Sénégalais yan fɛ u mɛnna yen après u commencera ka don dɔɔni dɔɔni sɔrɔsiw de tun don sɔrɔsiw de bi don u bɛ don par des colonnes. Colonne ye min ye u bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ so la ou bien voilà u bɛ don ɲɔgɔn kɔ de ka na fo Kayi ka Kayi minɛ parce que n'an k'an bɛ don détail la dɔrɔn waati b'an t'an bolo an bɛ se ka bi wula in bɛɛ kɛ yan. Diboli yan fan fɛ. Wa u donna ka bɔ Sénégal ka na Kayi ka bɔ Kayi fo Bamako en passant par Kita pourquoi Kita an bɛn'o fana ye donc o ligne nin o tun ye k'u yɛrɛ ka sécurité assurée u yɛrɛ ka comment on dit ça en bambara k'u yɛrɛ lakana sira k'o labɛn donc u tun bɛ taa dɔɔni dɔɔni a bɛɛ tun ye sɔrɔsi ye k'a daminɛ Bɔrɔni d'abord ka taa se Boilève ka taa se Kombo ka taa se Galieni ka taa se Humbert ka taa se Archinard fo ka taa se Trintignant. Bon, nous bɛ tɔgɔ dɔn don n'a yɛlɛla Kuluba a bɛ t'u statut sɔrɔ n'i bɛ taa palais fan fɛ donc u donna dɔɔni dɔɔni donc dala teliyara n'i bɛ don e bɛ taa jamana minɛ i bɛ jamanadenw minɛ mais u bɛ kuma min fɔ e t'o mɛn e bɛ kuma min fɔ olu t'o mɛn e y'a dɔn a ko ka gɛlɛn donc f'u ka mɔgɔ de ɲini min bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu ka kumakan bayɛlɛma aw ka ɲɔgɔn faamuya n'a bɛ f'o ma interprète. Bon, y'o faamuya depuis longtemps Sénégal mo tun ye interprète ka école fɔlɔ dayɛlɛ Saint-Louis bon o n'o mɔgɔ kelen de nana yan ko Ousmane Mandao ni ale tɛ dɔwɛrɛ mɛn wolofokan ni tukulɛr kɔ donc olu nana mais a ma se ka mago ɲa donc il fallait ka bamanankan dɔgɔnin dege donc u ye Kita minɛ quand Kita a été pris par Galieni non Bɔrɔni d'abord de y'a minɛ o y'a sɔrɔ Galieni taalen don Segu o ma segin
ale kita minɛ borni dɔ in continuer na quoi. Donc a bɛna fɔ tubabu tulo bulon fan dɔ kun sera u tɛmɛna Bamako fɛ ka taa fo Segu. Fo Segu. Bamako kalama. Ayi bɔ kɛra kalama dɛ. U bɛ bɛɛ minɛ de dɔɔni dɔɔni. U tɛ tɛmɛ yɔrɔ kan n'i ma minɛ o. Bon mais problème yɛrɛ ye min ye pour que u ka se ka ko kɛ f'an ka se ka kuma e ka ne faamu ne k'e faamu. Siga t'a la. Voilà donc a raison ba yɛrɛ tun y'o sinon u ye Kita minɛ 1881. 1881. A école-so fɔlɔ dayɛlɛ la 1884. 1884 a école-so fɔlɔ mais a ma nɔgɔya ko ye parce que u nana u ye yen dayɛlɛ o ye denmisɛnnin 25 de ta u taara village kɛrɛfɛ la ka denmisɛnnin 25 sélectionné k'olu ka na école bɛ taa nin don ye mais école ta don maa ma ye donc gouverneur de ye a ka garde bila ka taa u ka dugu dɔ bɛ yen ko Fodébugu ka taa k'u bɛ taa denmisɛnninw nɔfɛ olu ye marifa ta olu fana ye marifa ta o kama o don na maa caman sara bon parce que u tun bɛ baara mun kɛ ni denmisɛnninw ye ka denmisɛnninw ta kalanko tun tɛ fɔlɔ u tun bɛ taa u bila farakurun dɔɔni de la pour que ka fɔrɔ jɔ i y'a dɔn o ni kalan ka jan ɲɔgɔn na donc donc mankan bɔr'o la à Fodébugu à côté de Kita donc mankan bɔr'o la maa caman sara mais i b'a dɔn maninkaw tɛ sɔn o fɛn sugu ninnu ma jagoya fanga façon dɔ bɛ yen ils vont préférer mourir ils vont préférer u ka sa quoi mais après a chauffeur cogo cogo jagoya la i na sɔn u sɔnna donc denmisɛnninw nana kalan kɛ n tɛ se k'a fɔ ko n da bɛ don o bɛɛ la mais an ka faamuya k'a fɔ école-so a fɔlɔ-fɔlɔ fɛn fɛn dayɛlɛnna fo kana se William Ponty ma fo kana se minnu taara Faransi n'u dɔ bɛ bɔ an fɛ yan n'u bɛ bɔ Sénégal a bɛɛ kɛra étape par étape a si ma nɔgɔya mais n b'a fɛ mɔgɔw k'a mɛn u k'a dɔn k'a bila hakili la k'a fɔ tubabuw mana école-so dayɛlɛ an diyaɲɛ kama u ye mɔgɔw sɔrɔ fana mun y'u kunbɛn ka kɛlɛ kɛ donc kɛlɛ kɛlen na an ka résistant dɔ bɛ yen ko Mamadu Lamine Dramé o sara u y'o denkɛ 2 minɛ u taara n'u ye u y'olu garder u donna école la diyagoya mais u ye tubabukan maîtriser u ye tubabukan dɔn tellement k'u sirann'u ɲɛ u y'olu bila ka taa Faransi n t'a dɔn u kɔni labanna cogo cogo Amadu de Segu o denkɛ fana Abdoulaye o kɔni o kalanna yɛrɛ de fo a sera ka don Saint-Cyr c'est l'équivalent de l'EMIA ici EMIA officiaux de bɛ bɔ yen bon kuma la surunyana o tun t'a fɛ a ka segin yan parce que a nana siɲɛ kelen na u siranna quoi a kɛcogo donc o y'a minɛ k'a lata a kɛra officier ye maa ma si sɔrɔ il est mort de tuberculose a tɛ tile la ale de su nana su bɛ Segu u taara Sikaso u ye cɛba den 4 minɛ u taara n'a ye Kayi Cɛba Traoré ani Babemba den 2 u taara n'o fana ye Kayi après u taara n'u ye Faransi mais n t'a dɔn actuellement u bɛ yɔrɔ min na donc kuma la surunyana école-so cogoya filɛ ni n ko n bɛ don a détail la dɔrɔn an bɛ mɛn école-so jɔra de walasa u ni an ka se ka kuma mais fiɲɛ wɛrɛ nana kɔfɛ n'Ala sɔnna an da bɛ se olu ma yanni an ka se réforme de 1962 ma n'Ala sɔnna. ok docteur i yɛrɛ ye kuma mɛn doyen da kɔnɔ a ka kuma siga t'a la nin ye wulibali e yɛrɛ ye mun faamuya nin na dakuruɲɛ damadɔ kɔnɔna la 5 à 6 minutes kɔnɔna la maliyɛndenw bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na tulo bilenw fan fɛ ka ɲɛsin an ma kalanko kɔnɔna la. ok ni an bɛ karamɔgɔ bɔra ka a ɲɛfɔ ni cogo in na parce que an b'a fɔ éducation ko kalan ka i yɛrɛ kalan ka i yɛrɛ dilan k'i ka ɲɛnamaya dilan bi ani sini o de don professeur bɔra ka mun fɔ sisan ko nanzara ninnu bɛ na waati min na u sɔrɔsilama de nana ka na an ka mɔgɔw minɛ
ani ko kalanden fɔlɔ minnu tara minana tara caman tun bɛ baara gɛlɛnw de kɛ i n'a fɔ ka faraw ta ka fɔri ninnu jɔ a y'o caman fɔ donc o bɛ mun ko fɔ nanzaraw nalen kalanso dayɛlɛlen a ma dayɛlɛ anw kama parce que fo de ka faamuya fɔlɔ cogo di kana ekɔliso dayɛlɛ jamana kɔnɔna la ka an bɔ ko kalama an ka se ka hakilina ɲuman sɔrɔ k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la mais docteur n'i y'o fɔ o bɛ bonya hakili ma dɛ an nana k'i den don ekɔli la kalan kun ye i ka faamuyali sɔrɔ nka an ta in ma dabɔ faamuyali sɔrɔ kama dɛ an ta in dabɔra i n'a fɔ professeur y'a fɔ cogo min na ka interprète ka se ka mɔgɔ kɛ ciden an ni olu ni an ka mɔgɔw cɛ parce que u nana u ye an minɛ u mako tun bɛ u nana nafolo ɲini la o sinon ma bɔ u ka yɔrɔ la ka na yan ko mɔgɔntanya de b'u la u nana parce que u mako bɛ nafolo dɔw la minnu bɛ anw fɛ yan donc u nalen u ye adamadenw sɔrɔ yan adamaden ninnu de kan ka baara k'u ye a se ka ɲɛ cogo si la f'u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ci dɔw b'olu bolo ka lase mɔgɔw ma o bɛ lase cogo jumɛn i n'a fɔ professeur y'a fɔ cogo min na u nana ni wɔlɔfɔ dɔ ye fɔlɔ mais o tun tɛ bamanankan mɛn donc a gɛlɛyara fo yan mɔgɔw ka former donc kalan parce que n'an ma a bila o minɛn kɔnɔ an bɛ sɛgɛn parce que comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko kalan tubabu tile la ani kɔfɛ an da bɛna tila ka se an kɛlen ka yɛlɛma hɔrɔnya ta taabolo kura minnu nana parce que ni o yɔrɔnin ma faamuya a ka gɛlɛn donc kalan minnu école minnu jɔra anw fɛ yan a ma dabɔ anw kama o de kama i bɛna ye parce que école dɔrɔn tɛ koyi fɛn fɛn kɛra anw fɛ yan misali la n'i ye an ka maliyɛnw bɛ waso ni kɛnɛ dɔ ye mun ye office du Niger ye office Niger la a yira k'a fɔ ni office donna ba la Mali tun kan ka se ka an ka sous-région in balo mais tubabuw bɛ nin dilan waati min na a ma dabɔ ko yan kama a dabɔra de ko kɔɔri tun bɛ sɛnɛ pour que ka se ka taa tubabu la ka usine minnu bɛ yen fini dilan usine minnu bɛ yen ka se k'olu servir donc a fɛn si ma dabɔ yan kama o de kama n'i y'a lajɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ kalanna a waati la n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ taa ye d'abord kalanjan tun tɛ kosɛbɛ a caman tun ye école karamɔgɔnin fitininw n'est-ce pas pour que o ka se ka mɔgɔw kalan minnu bɛ se ka kɛ ciden ye ka se olu ma mais fana n'i fana nana k'i bɛna yɔrɔ min na k'a baara i mako fana bɛ mɔgɔ dɔw la minnu bɛ se ka baara fitininw kɛ o de kama u ye mɔgɔ dɔw former kɛnɛya kunda parce que a mana kɛ cogo cogo mɔgɔw bɛ bana olu yɛrɛ bɛ se ka bana mɔgɔ wɛrɛw bɛ bana donc ka médecins dɔw former o de kama ni an yɛrɛ ye jateminɛ kɛ ka se an ka statistiques lajɛ a yira k'a fɔ ko fɛn tubabu ninnu o tubabu tile la u ye école minnu jɔ anw fɛ yan ko dɔgɔtɔrɔ vétérinaire 3 c'est normal parce que n'i y'a minɛ an fɛ yan bagan mara bɛ yan a mɛnna kabini tubabu mana vétérinaire 3 de former la et professeur mɔgɔ 12 est-ce que i ye n faamuya o don dunna jateminɛ y'a yira k'a fɔ an bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ta waati min na maliyɛn tun ye mɔgɔ 400,000 ani 300,000 ɲɔgɔn na bon n'a fɔra ko o kɔnɔna na ko kalanfa ye maa 12 ko mun ye dɔgɔtɔrɔw ye médecins ka mɔgɔ 8 walima mɔgɔ 10 mun ye pharmaciens maa 3 ani mun ye sariya kalanw kɛ maa 10 ani ingénieur dama jamana si dun tɛ se ka taa ɲɛ ni ingénieur tɛ parce que n'i y'a mɛn ko technologie ko taabolo kura fɛlɛ jumɛn ka se ka tigɛ ka se ka an ka sɔrɔ ninnu yiriwa ka na ni bayɛlɛmani caman ye o ye ingénieur ka baara ye donc i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn ninnu ma dabɔ anw kama ani i b'a dɔn tubabu ninnu fana ka kalan kun ye mun ye u nana de ka na hakilina mun tun bɛ anw na ka yɛrɛ dɔn mun tun bɛ anw fɛ ka nin bɛɛ kɛlɛ mais n'a yira a fɔra ko o waati la minnu ye kalan kɛ waati a tun bɛ f'u ye ko mɔgɔw tun ye tubabuw de ye kulobilenw ye qu'ils sont des descendants de Gaulois k'an tunu an yɛrɛ la parce que fo de ka faamuya parce que u nana de parce que an jigi tun dalen don fɛn minnu kan an ka fɛn kɔrɔ ni taabolo kɔrɔ minnu kan u nana ka n'a bɛɛ lagosi donc an ka kan o an ka fɛn k'a bɛɛ lagosi donc k'an tunu an yɛrɛ la complètement pour que o bɛ se ka anw don o ɲɛnabɔ fɛ an ka kɛ o sago ye o yɔrɔ la e yɛrɛ bɛ tubabu qualifié ka kɛ maa sugu jumɛn ye ka ɲɛsin maliyɛn denw ma o wagati la bon n'i bɛ jateminɛ kɛ parce que baro kɔnɔna na fo faamuyali de ka sɔrɔ ne tɛ jigin tubabu la o tubabu bɛ a ka hɛrɛ de nɔfɛ maintenant anw n'i y'a o tɛ se ka kɛ anw fɛ o tubabu fura dama tɛ anw fɛ anw dɔrɔn tɛ même n'i taara suguba kɔnɔ yan maliyɛn yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn gosi su ni tile
o te tubabu ni malien o ye malien yɔrɔ dama de donc bɛɛ b'i ka intérêt de nafa de ɲini bon tubabuw bɔra yɔrɔ jan kilomètre b'a joli bɛ an n'o cɛ olu bɔra yen kan na u ka nafa ɲini kama nafa sɔrɔ kama n'u nana mɔgɔw sɔrɔ yan donc o bɛ mɔgɔ in k'u sago ye donc u nana maintenant fɛn min bɛ se k'a to u ka laɲini ka se ka sabati an fɛ an ka jamana ninnu kan yan kɛnɛ in kan yan o b'o taabolo de ta o fana o taabolo de ta u b'a dɔn n'u ye an to an cogo la parce que n'i ye Mali in jateminɛ cɛfarin dugukolo de don mɔgɔw dɔ don u danbe ko ka gɛlɛ o ma bon n'o dɔnna ka ban parce que mɔgɔ i bɛ se ka mɔgɔ marifa ta ka mɔgɔ kɔlɔsi waati ni kununu mais badabada i tɛ se o nka n'i ye mɔgɔ hakili sɔrɔ ka minɛ a tigi yɛrɛ de b'a yɛrɛ d'i ma donc o de kama u ka école n'u programme fɛn caman programme n'u tun bɛ kalan o waati ninnu na i bɛ taa ye a caman tun bɛ kɛ sababu ye mun b'a to an bɛ ɲina anw yɛrɛ kɔ ka fili anw yɛrɛ ma ka tugu olu kɔ bi n'a jateminɛ kɛ hali ni an ka maaba ninnu caman ni min bɛ discours ka jateminɛ pour que k'a yira diɲɛ na ni maliyɛn ko n bɛ kodɔn a bɛ taa français maaba dɔ tɔgɔ fɔ ou bien a bɛ dɔn mais e delila k'a jumɛn ye k'a b'an ka maaba dɔ kɔfɛ non a ma daminɛ bi o an tun n'an yɛrɛ la de donc fo an ka an yɛrɛ de yɔrɔ ye fɔlɔ donc kalan in nana u nana de kalan in kun ye pour que ka se ka an tunu an yɛrɛ la complètement ani u mako bɛ taabolo min na dɛmɛ min na mɔgɔ sugu min na ka se k'u dɛmɛ u ka baara la école dilanna o de kama o ye école waleya o de kama anw fɛ yan ka o mɔgɔ sugu de kama. Maintenant docteur Diamanté n'i ye ko ta k'a lajɛ tulo bilenw an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u ka dɔnniya ta tun bɛ an ka maakɔrɔw ta sanfɛ o hukumu kɔnɔna la yali est-ce que an bɛ se k'an ka maakɔrɔw accuser nin ko in na wa. bon o kuma in a ka bon ne na mais ne kɔni bɛ mun dɔn jateminɛw ye mun yira bɛnbaliya an ka mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o jora an ka mɔgɔ kan kosɛbɛ o ye digiba kɛ an ka mɔgɔ la parce que n'u nana o bɛ taa fɔ e ye karisa ne tɛna se e ma e ye ne teri ye o bɛ dɔ in kɛlɛ yen fɛ mais o bɛɛ ye mun ye o bɛɛ ye faamuyabaliya de ye o bɛɛ ye faamuyabaliya de ye mais o tɛ baasi ye o diviser pour mieux mais bini ne fɛ bini tɛ baasi ye o n tɛ wuli o de ka gɛlɛn bon an bannen bɛ wulili de ma halisa parce que halisa tubabu tun bɛ yan don min na o ka fisa ni bi ye koyi parce que ngolojɛw de tun bɛ yan kunun bi tubabu de bɛ yan ngolofin kɔnɔna na olu ka jugu tubabu ye n'i ko ye kuma dɔrɔn k'an bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye maliyɛn ye sidɔnbali bon ne tɛn'o fɔ sa n kɔni b'a dɔn tubabu de ka ca yan tant qu'an b'o de kɛlɛ ni an ka taabolo kura ye kisi cogo foyi t'an na. mais e yɛrɛ b'olu qualifier k'u kɛ mɔgɔ sugu jumɛn ye. maliyɛnw de don bɛɛ n'i ka faamuyali de don bɛɛ n'i ka faamuyali de don ne n'u hakilina tɛ kelen ye maintenant an bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ min don marifa kɛlɛ tɛ muru kɛlɛ tɛ mais hakilina kɛlɛ de don faamuyali kɛlɛ de don. o kun kɔnɔna la an bɛ se k'u kɛ dɔnbagalafiliw ye. ne tɛ se k'o fɔ. e tɛ se k'o fɔ. ayi. docteur. ne tɛ se k'o fɔ parce que i b'a dɔn. parce que maliyɛnw b'a fɛ ka ko mɛn u tulo la a kɛcogo yɛrɛ la ale ni a yecogo la. mais i b'a dɔn problème min u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ka mun kɛ o parce que ko in a yɔrɔ ka jan kosɛbɛ parce que tubabuw nalen n b'o de f'i ye n bɛ fɛn kelen f'i ye tubabuw nalen o ye mɔgɔ fɔlɔ minnu kalan c'est comme ni den ma mara ka ɲɛ n'o fana ka mɔgɔ wɛrɛ lamɔ o bɛ se ka mara ka ɲɛ yan. donc tubabuw nalen o ye caman kalan ka hakili bayɛlɛmɛ ka hakili mɔgɔ hakili yɛlɛma kosɛbɛ maintenant olu tilalen sisan k'olu bɛ mɔgɔw kalan ka mɔgɔw bila sira kan olu b'a kila ko min ye sira ɲuman o tɛ sira ɲuman ye o m'a faamuya o c'est pourquoi bi hali n'i b'a tuma caman i b'a mɛn ko an tɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ ni tubabuw t'an tɛ se ka kɛ tan ni nin t'an tɛ se ka kɛ tan kana jigin u la a yɔrɔ ka jan kosɛbɛ maintenant an minnu hakili la n ko an n'u ka faamuyali tɛ kelen ye an minnu hakili la n ko tiɲɛ de bɛ an fanfɛla la bon an de kan ka ɲɛfɔli kɛ halisa pour que mɔgɔw k'a faamuya ni maliyɛnw y'a faamuya don min na olu yɛrɛ bɛ tila ka na o ye solution dɔ ye vraiment merci docteur Diamanté nin wagati in na docteur Diamanté kun kelen bɛ ka dakuruɲɛ damadɔ d'an ma nin ko in na an ka se ka faamuyali kɛ cogoya min na ka sababuya kɛ tulo bilenw tun b'an fɛ yen u kun t'an ka hɛrɛ nɔfɛ n'u t'an ka hɛrɛ nɔfɛ o kɔfɛ fɛn min bɛ se ka fɔ an b'o wele ko exploitation k'an utiliser k'u sago sɔrɔ an na k'an cɛ ci an ni ɲɔgɔn cɛ an kana se ka fɛn ɲɛ an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ye o hukumu kɔnɔna la an bɛna an yɛlɛma ka ɲɛsin professeur ma n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ professeur e yɛrɛ fɛ solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ yalisa an kana fili an yɛrɛ ma an k'a dɔn k'a fɔ an ye africains de précisément an ye maliyɛnw de
an ye ko ko kɛ an tɛ se ka kɛ farajɛw ye parce que an fililen don an yɛrɛ ma an filila an yɛrɛ ma kaburu o wagati bi Jamte ne ka kuma la a juguyalen bɛ kosɛbɛ bi i hakilina ye fɛn jumɛn ye dakuruɲɛ damadɔ maliyɛnw k'o faamuya yalisa an bɛ se ka avancer. Bon, yani n da ka se o ma n b'a ka Jamte ne ka kuma sɔn ji la parce que tubabuw yɛrɛ ka sɛbɛnni dɔw bɛ yan min bɛ a ka kuma in sɛmɛntiya. Le lieutenant-colonel Humbert en 1891 o ko an bɛ baara min na farafinna a ɲali an bolo a bɛ dépend fɛn kelen de la cogo an bɛ yen farafindenw an b'u labalo cogo min k'u lamɔ cogo min k'u dilan cogo min na k'u kɛ an sago ye a b'o de bolo tubabukan na u b'o de fɔ la façon plus ou moins heureuse dont nous aurons façonné les populations qui le peuplent an ka jamanaw n'an y'u façonné k'u dilan ka kɛ an sago ye kabiri o wagati o de kɛ k'u dilan a tɛmɛn'o kan yɛrɛ fo ka taa se i y'o ekɔliden fɔlɔ dɔw former u y'u dilan k'a f'u ye bon vraiment a ye tubabuw de ye an bɛɛ kelen a ye tubabuw de ye aw bɛnbaw bɛ bɔ tubabu jamana kan faransi de bɛ ka nin bɛɛ ka aw ye maintenant dimanche aw bɛɛ bɛ taa faransi drapeau an b'a d'aw ma dimanche bɛɛ bɛ drapeau faransi drapeau monter i ka du sanfɛ pour que k'a yira k'aw ye tubabuw ye et que tubabuw ni fɛn ka kan an k'an ka fɛn kɛ tubabuw ye ka fɛn bɔya ka taa ye parce que an bɛɛ kelen ka taa n'a ye an faso la n'o ye faransi ye i y'a faamuya bon donc denmisɛnninw kalan n'o cogo de la an b'a ko o citation ɲɔgɔn camanba de bɛ yan parce que u yɛrɛ ye sɛbɛnni ka kan n'u taara yɔrɔ la n'u ye baara min kɛ u b'a sɛbɛn n'u ye kuma min fɔ u b'a sɛbɛn a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ yen u ye min sɛbɛn anw kan u b'a sɛbɛn nin ye kuma dɔ fana fɔ yan ye cɛfarindugu de ye k'a daminɛ Kayi fo Sikaso an y'a ye jɔn ni jɔn ye tubabuw kunbɛn u kunbɛnna cogo di masakɛ mun y'a préféré k'u yɛrɛ faga ko olu su o de ka di o ka fisa ni tubabuw donnen ye an bɛɛ y'o Sikaso n'est-ce pas o ɲɔgɔn camanba de tun bɛ yan yan ye cɛfarindugu ye u b'o dɔn u y'a fɔ an kɔni an k'u kalan mɛn a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ tɛ se k'i fa kan bila mɔgɔ wɛrɛ kan ye tubabu de filɛ ka nin fɔ tan mɔgɔ t'i fa kan bila mɔgɔ wɛrɛ kan ye donc an kana a yɛrɛ sɛgɛn an se ye min an b'o kɛ u ka baara kan ye mais an kɔni ka essayer k'u kunkolo ma yɛlɛma i y'a ye denmisɛnninw formera ni o hakili de ye o hakilina ye maintenant n'an ko e bɛ question poser n'an donn'o kɔnɔ bon peut-être an bɛ temps ta dɔɔnin mais ne yɛrɛ hakilina ye min ye a ye fɛn min fɔ an tɛ segin o kan mais wagati bɛɛ n'a la k'o de don tubabukalan min kɛra an faw n'an bɛnbakɛw kun o kɛra wagati dɔ de kɔnɔ walasa u ka baara kɛ tubabuw ye i y'a dɔn hali denmisɛnninw ta bɔlen a yɛlɛnna de dɔɔnin fo ka taa se u yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ u ka baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yan n'u ma denmisɛnnin dɔw kalan u ka taa baara kɛ yen a tɛ se ka ɲɛ o i n'a fɔ société commerciale ninnu bon olu yɛrɛ tɛ se ka jamaba bɔ Faransi ka na donc u nana an ka denmisɛnnin dɔw former o sansi kan i y'a faamuya? N y'a faamuya. Bon ne yɛrɛ fa formera au sensi de kan il a travaillé à la Espoir. Espoir ye jumɛn? Société commerciale de l'Ouest africain. Espoir. U ka biro kɔrɔ bɛ suguba kɔnɔ hali bi mais Espoir yɛrɛ tɛ yan bilen a bɛ an kɛrɛfɛ duguw de la. Bon, lui, il était à la fois commis, il était comptable, il était écrivain, il y avait tout ça. Mais au niveau montémé, 6e cadre. Niveau montémé. Donc, au formé au sens de camp. Ani mun tara William Ponty na fa ya foto mi ka ke mo docteur ani beka docteur ani séné ingénieur. Bon, ingénieur au titre de fuma mais médecin tun ou m'a fo de ko les médecins d'Afrique, les médecins tropicaux. Il y a un frafina docteur au dans niveau de la dolo somine non be o de o. Ni tara pongé itina e pavillon dolo somine. O be o de mu ke ta non be bora au choco de la télé. Bon, maintenant, on va tout dire bi. On va tout dire bi. Kunchamambala, allez kungelen fo, a bebora ye, a sursu ye, an kalanate, mais an fauma fanye donglen dakle kanye to oye. Non. Ou ya irana tumabe, an gagne don. Nous avons une réforme de 1962, nous avons continué. Mo ya do ka fo de kambe siram ka siranyman tew mo formera ka danro mina kun wara de kumbala mi
ka interprète formé est-ce que o kun o bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ka jamana jɔ wa non Mali bɛ se ka jɔ ni interprète ka formation ye ka mɔgɔw former ka da 6e na ka d'an ye o y'a mɔgɔ kalannebaw ye minnu kalann'olu kɔfɛ olu y'a ɲini de ka taa Faransi o mɔgɔ fana ma caya u y'a sɛnsɛn k'a sɛnsɛn o mɔgɔ dɔw de la Senghor b'a la o taara baki kɛ yen bon an ka jamanaden kelenw de taara baki kɛ Faransi o wagati la i y'a faamuya bon an yɛrɛ jugo ye min ye bi donc o tɛ o ye o ye min ye yɛlɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ an ka tiɲɛ fɔ mana ko caman de nana kɛ an ka jamana in kɔnɔ yan yɛrɛ dɔnbaliya ko caman nana kɛ an ka jamana kɔnɔ ka fili yɛrɛ ma o ɲɔgɔn caman nana kɛ bon ni nana sisan u b'a fɔ ma ko mondialisation ka diɲɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ a n'a minɛnw i n'a fɔ a n'a téléphone a n'a télévision o bɛɛ de bɛ bi an kan duw kɔnɔ parce que den lamɔ bɛ daminɛ du de kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn a bɛ daminɛ du kɔnɔ a bɛ na école la kin ani dugu o b'a tɔ kɛ o de tun bɛ yan ne donna école la ne ka maître ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn kunbɛn dugu kɔnɔ don kelen ni n y'a ye n bɛ n fili dingɛ kɔnɔ n bɛ n don fo ka taa n kɔrɔbaya bon a maître fana a b'an bɛɛ dɔn an tun ye denmisɛnnin mɔgɔ 100 de y'a bolo à l'école de Travail là à côté du 10e arrondissement monsieur Ɲantigi Samakɛ o de ye ne ka maître fɔlɔ ye ala ka hinɛ a la i y'a fɔ mɛnɛ mais nin cɛ in ale tun b'an bɛɛ dɔn a b'an bɛɛ ka so yɔrɔ dɔn wa a bɛɛ t'an bɛɛ ka so n'i banana a bɛ k'i ɲini ne ma karisa ye a bɛ min mun b'a la a bɛ min a bɛ don a bɛ taa sigi kɛrɛfɛ a b'a bolo da i kunkolo la je suis de près denmisɛnnin 100 a b'an bɛɛ tɔgɔ dɔn même ne tilalen kalan na ka bɔ Faransi ka na n y'a sɔrɔ bourse du travail la parce que a tun bɛ INDM na n y'a sɔrɔ yen a ko a ye n ta tɔgɔ ma a ye n frère to a tɔgɔ ma Basiru don Mamu Jan don Mamu Surun don o ye ne ni mun donna ekɔli la ɲɔgɔn a ye nin bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen a cɛkɔrɔba la ma o n'an ka sisan mɛtiriw bɛ cogo di cɛ ka jan bon so kɔnɔ mɔgɔ si t'a f'i den ma a bila e m'a f'i den ma a bila kɛnɛma a b'a bila wa e y'i den lamɔ cogo min so kɔnɔ a bɛ taa kɛ ten de kɛnɛma e m'a yira a la ko nin man ɲi n'a sera kɛnɛma a bɛ mun kɛ a bɛ gɛlɛya mais a tun tɛ kun a na Bamakɔ yan o ni burusi kɔnɔnaw yɛrɛ tɛ kelen a tɛ kun a na tile gan fɛ o k'i sɔrɔ kɛnɛma fitiri o k'i sɔrɔ kɛnɛma ne tɛ cɛkɔrɔba wɛrɛ b'i minɛ kɛnɛma k'i ju ci ka na n'i ye so i fa b'a fɔ e yɛrɛ ma bugɔ o i fa b'i minɛ ka dɔ wɛrɛ fara kan o de ye société ye société ye i t'i fa kelen ta ye i ye bɛɛ de ta ye i ɲalen ni tiɲɛlen o ye bɛɛ ta ye siga t'a la mais bi o tɛ yen bi du kɔnɔ musow tan t'olu bolo u bɛ telenovelas de filɛ feuilleton filɛ de la su o su cɛw olu bɛ héros de kan ou bien dɛ Barisa ni nin b'a la yen fɛ bɛɛ b'o de la maa si t'i den ɲininka i ye mun kɛ bi lakɔli la siga t'a la jamana bɛ taa ɲɛfɛ nin cogo la ka b'o la fo ka na se sonyɛli ma an bɛ sonyɛli kɛ an bɛ faso wari sonya an ɲɛna o tɛ sonyɛli ye a gɛlɛyara e min bɛ sonyɛli kɛ e bɛ fɛn sɔrɔ ni min tɛ sonyɛli kɛ o tɛ fɛn sɔrɔ a bɛ f'o ma ko dangaden a bɛ f'o ma k'e kelen de bɛ Mali jɔ wa a bɛ mɔgɔ ɲɛna ko n'i ye faso sonyɛ k'i ma sonyɛli kɛ i ye sonyɛli de kɛ wa lahara fana i bɛ ɲininka a la mɔgɔ min tɛ sonyɛli kɛ Mali la bi a ka dɔgɔ dɛ parce que sonyɛli dɔ fana ye mun ye ka taa retard la baarakɛyɔrɔ la e bɛ taa retard la baarakɛyɔrɔ la baara contrat de b'i ni jamana cɛ 7h30 9h o b'a sɔrɔ embouteillage bɛ pont kan 9h b'a sɔrɔ e ma se bureau la e bɛ tila ka jigin 15h bon n'i y'o temps ta k'a jateminɛ ka fara ɲɔgɔn kan e ye 40 ans de service kɛ e bɛ ka retard la n'o bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ wari o yala e b'o reverser trésor la wa a ka gɛlɛn ɲininkali gɛlɛn voilà donc ne bɛ se ka mun fɔ fɔlɔ an yɛrɛ kɛlen don ka sonyɛli institutionnaliser sonyɛli ka faso nafolo ta ka corruption o de bɛ fan bɛɛ i ni min ka kan o bɛ d'i ma i ni min man kan i b'o fana ɲini mɔgɔ mako seere ma baarakɛyɔrɔ la e t'a kɛ ko fo a tigi ka nin d'e ma o de ye corruption ye
o fana y'a ta damasiyɔn ye o bɛɛ bɛ jamana in to kɔfɛ mais comme an nakun tɛ o ye an nakun ye kalan ye bon nin bɛɛ bɛ se ka don kalan nin bɛɛ bɛ don solution ye min ye n'i m'a yira denmisɛnninw na école la e ma denmisɛnninw la kalan n'a ye sinon an fitininama an tun b'an jɔ ran na yanni an ka don kilasi kɔnɔ an bɛ hymne da ka drapeau monter o kɔfɛ ka don en rang ka t'i sigi école mana jigin an bɛ hymne fɔ en rang ka drapeau jigin ka taa so o bɛɛ b'a yira k'a fɔ nin de y'an faso ye faso kanu ka don denmisɛnninw na mais non faso kanu tɛ don denmisɛnninw na bi dɛ wari kanu de bɛ yen voilà. Ni wagati in na an bɛ foli lase Kure Kama iPhone ma ale ye maa ye sifinaka mun ka baara bɛnnen bɛ téléphone iPhone feereli ma n'a bɔra wagati min na a dugusɛjɛ ou bien a dɔgɔkun kɔnɔna la i b'a sɔrɔ ale fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna la an bɛna kuma di docteur Jamtɛnɛ ma ka kuma clôturer nin wagati in na par rapport au système éducatif à l'époque coloniale. Wagati la a damagara Sikaso la. Sikaso jɔyɔrɔ kɛra fɛn jumɛn ye nin ko in kɔnɔna la fɛn jumɛnw bɔra yen nɔ puisque e yɛrɛ ye Sikasoka ye maliyɛndenw ka fɛn caman faamuya Sikaso kɔnɔna la éducation kɔnɔna la tulo bilenw k'u to an fɛ yan nɔ kuma b'i bolo miniti damadɔni ka résumé kunkurunin kɛ maliyɛndenw ka faamuya clair kuma ɲɛna mais n bɛ fɛ ka mun fɔ simplement c'est que n'i y'a mɛn kalanko je crois que o ma sariya dɔ ta ka ɲɛsin Sikaso ma mun ye kalanko la o ma mun ɲɛsin yɔrɔ tɔw ma nka n'i ye jateminɛ kɛ tarikuw la yɔrɔ minnu ye gɛlɛya lase tubabu ma f'a bɛ tarikuw la o y'a sɛbɛn an ka maakɔrɔw y'a fɔ an ye fo nansaraw fɛ u ka assemblée la Sikasokaw ye mun da u kan ka na siga dugu dɔ bɛ yen ko Pɛtugu y'u gɛn k'u minɛ ka mun man ka k'o la k'o ni bilakoro tɛ kuma maliyɛnw a y'a partager parce que kuma bɛna fɔ yen na fɛn mun kɛra Sikaso kɔnɔna la docteur b'a las'aw ma sisan ni bilakoro tɛ kuma k'a minɛ mun kan ka k'a la k'a bolo ko bɛɛ b'o kalama donc o ma ɲinɛ o kɔ Sikaso fana bɛ bin fana consigne minnu fana dira u ka mun da Sikasokaw kan Sikasokaw fana o kɛra bɛɛ ɲinɛ Sikasokaw fana ma ɲinɛ an fana tɛ ɲinɛ fana an jɛlen don an fana tɛ ɲinɛ o Mali de don an ka taa ni Mali ye parce que kalan minnu don a talen don ka ɲɛsin Mali de ma parce que o bɛɛ de kalan cogo kelen na n bɛ fɛ ka mun fɔ simplement yarɔ o ye san 60 ni kɔ de kɛ yan ni ma fili yani an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta mais san 60 ni kɔ in kɔnɔna na environ 62 c'est bien ça et donc du coup e bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn na o don kama o bɛ taa don min na an b'a yɛrɛ ta don min na n'i tun ye maliyɛn kɛmɛ maa 7 dɔrɔn de tun kalannen taara école la yɔrɔ kɔni b'a dɔn o ma dabɔ anw kama kɔni ani fana comme n y'a fɔ n'i bɛ jateminɛ kɛ c'est comme ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la i bɛ kɛlɛkɛ minɛn ta mun bɛ s'a la don i jugu bɛ i bolo cogo min na i b'o minɛn de ta ka ɲɛsin a ma et donc du coup u ye mɔgɔ minnu former anw fɛ yan ka minnu kalan anw fɛ yan c'est que o mago tun b'an ka dugu kɔnɔ nafolo ou bien an ka sɛnɛ kunda ou bien fɛn wɛrɛw la i n'a fɔ professeur y'a fɔ cogo min na olu faw kalannen o ma kalan anw kama donc kalan ni minɛn in aw k'a dɔn k'a fɔ fɛn fɛn donna a kɔnɔna na an kɔni bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la ten sa mais a ma dabɔ anw kama parce que fo mɔgɔw k'o de faamuya quoi u nana ka na anw kalan o de kama kun fɔlɔ tun ye mun ye an ka se ka ɲinɛ anw yɛrɛ kɔ i b'a dɔn fili dɔ bɛ yen bi ne ye denmisɛnnin ye mais o ne ka jate ye tant qu'an m'o faamuya an kɛ ka gɛlɛ ka bɔ nɔgɔ la dɛ o ye kunu kalan de ye o hala jateminɛ bi an ka maabaw bɛ yen maa kalannenw bɛ yen bi domaine dɔ bɛ n'a fɔra ko ka réforme dɔw kɛ bi o bɛ taa lajɛ min ko faransiya kɛ cogo jumɛn parce que a donna olu de kun na ko ni kulobilen ye mun kɛ olu ka taabolo de ka ɲi o droit de l'homme droit universel a jugu bɔra min français ka révolution ninnu tɛ wa 1789 si je ne m'abuse n bɛ ka kuma professeur bɛ yen olu ka hakilina ye mun ye ni fɛn fɛn yera olu la o b'a essayer k'u cari diɲɛ fan bɛɛ ka o taabolo in kɛ u dɔ ye pour que u ka se ka diɲɛ mara o de kama u ka taabolo ye fɛn fɛn ye u bɛ mun u nana u ye kalan nati anw fɛ yan ka minnu kɛ ka mun don an tulo la k'a jira an na k'a fɔ an tɛ foyi ye an ka taabolo tɛ foyi ye donc n'olu ye fɛn fɛn kɛ n'an ye sira minnu kan o de ka ɲi an ka mɔgɔ kalannen ninnu fana
fɔlɔ ninnu caman o de donna o kun na mais kelen f'i ye tubabuw nalen mɔgɔ ka sabali gɛlɛya dɔ bɛ an fɛ yan bi a kɛlɛ ka go maa ju bɔra tubabuw de fɛ o tubabuw nalen dugukolo minnu tun bɛ an fɛ yan ko tigi tɛ minnu na k'a bɛ fanga ta ye an ka dugukolo ko fɛn fɛn bɛ yen ni tigiw t'a la tout revient à l'état mais parce que tubabuw nalen dugukolo tun b'an bolo an mɔkɛw dugukolo tun ye duguw taw de ye o mais pour que ale mako bɛ dugukolo in na ka se k'a ka baara kɛ donc a y'a essayé ka dugukolo in de minɛ bɛɛ la k'a kɛ état ta ye donc k'an ka mɔgɔw fantanya ka fɛn bɛɛ b'an ka mɔgɔw bolo n bɛ kelen f'i ye Sɛnpara fulakɛ ka misi b'a bolo cogo min na sɛnɛkɛla ka dugukolo b'a bolo ten de u ye kɛlɛ de kɛ an bɛnbakɛw ye kɛlɛ kɛ donsoya kɛ ka u yɛrɛ fa ka dugukolo dɔ sɔrɔ nin y'o ka sɛnɛkɛyɔrɔ de ye mais tubabukɛ nana ka na o bɛɛ minɛ mais an kɛlen k'an yɛrɛ ta n'an bɛ o la de continuer k'a kɛ bi dugu sigilen de yɔrɔw la bi i sigilen don san 100 ni kɔ i mɔkɛw ye kɛlɛ kɛ ka yɔrɔ minɛ don dɔ dɔ bɛ sigi bureau kɔnɔ sisan k'a bɛɛ minɛ i la ko état ta de don k'i kɛ fantan ye mais est ce que faamuyali sɔrɔla c'est à dire mɔgɔw kalanna kalan kun ye faamuyali de ye bon n'i kalanna i ma faamuyali sɔrɔ kalan bɛ na ni tiɲɛni de ye an ka mɔgɔ baden kalanna mais faamuyali ma sɔrɔ halisa est ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya i bɛ taa même Bamakɔ kɛrɛfɛla la mun ye fantanya fɛ aw sigila aw b'a ka sɛnɛ kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ de don aw bɛ ka balo la ka fɛn balo la don dɔ u bɛna dɔrɔn k'aw bɛɛ wuli ka bɔ yen tout de suite a bɛ taa min o y'a sɔrɔ i ma formé i tɛ se baara wɛrɛ i tɛ se foyi si la o fantanya bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn o de la n bɛ deli k'a fɔ tuma dɔw la Mali ye jamana ye hakilina an bɛ hakilina dɔw ta an ka taa kini fɛ bon an bɛ taa kini fɛ mais an bɛ ka taa numan yan fan fɛ an b'a fɛ ka se kini yan fan fɛ donc tuma dɔw la o ko in ka gɛlɛn quoi jogo kelen bɛ yen fana f'i ko jateminɛ a ju bɔra min o y'an ka gɛlɛya dɔ ye bi o fɔlɔ yanni tubabuw ka na an ka maa lakodɔnnenw maa baw minnu tun kalannen don n'i taara o sɔrɔ jama cɛ la i b'o sigilen ye u b'u yɛrɛ bɛrɛ bɛn bɛɛ ma i t'a dɔn k'a fɔ nin de ye maa ba ye tuma dɔ ni maa yɛrɛ tun faamuyara n'a ye dɔnni sɔrɔ cogo dɔ a b'a yɛrɛ majigin tuma dɔ i b'a fɔ tuma dɔ n'i taara i bɛ bɔ tigasi mɔgɔ wɛrɛ de la ko nin de don o bɛ sɔrɔ k'a fɔ non nin tɛ dɛ ko ɲɛ bɛ gileki kolonsigi mun sigilen na dɛ k'o de y'an dɔ ye munna parce que ni dɔnni b'i bolo dɔnni bɛ mɔgɔw de mako ɲɛ e kan k'i majigin de a kan ka di minnu ma nka ni e ye furancɛ de i n'o cɛ mais o ju bɔra min bi tubabu nalen a ye commune mun former parce que tubabu nana ka na yira ko se bɛ ale de ye fanga bɛ ale de bolo wari bɛ ale de bolo ale de ye fɛn bɛɛ ye donc du coup a ye mɔgɔ fɔlɔ minnu kalan donc sisan k'a yira tɔw la sisan ko olu ka fisa ni o ka mɔgɔ tɔw ye donc olu tun bɛ fanga de yira o de kama commandant n'u ka fanga ni fɛn caman fanga ninnu bɔra yen o de kama bi ni mɔgɔ bɔra burusi kɔnɔ ka na ka kalan a b'a yira sisan k'a ka mɔgɔ minnu nɔgɔlen don a bɛ ɲugu o la k'u tɛ fɛn dɔ k'a kɛ tan dɔnni e tun nana dɔnni de ta ka se ka dɔnni lase u ma o de kama bi a jateminɛ ni mɔgɔ kalanna dɔrɔn a bɛ sin k'a yɛrɛ bɔ tɔw la a b'a yɛrɛ bɔ tɔw la parce que ale hakili la a ka fisa ni tɔw ye mais o ju bɔra kabini colonisation waati la parce que o ye mɔgɔ fɔlɔ minnu kalan tubabu tun t'a fɛ tubabu y'o kalan pour que u ka se ka bɔ u ka mɔgɔw la ka kɛ olu dɔ ye o fana ka kɛ sababu ye ka u ka mɔgɔw minɛ k'a lase ale tubabu ma bon tant que nin hakilina ninnu ma kɛlɛ i hakili la n'i ye fɛn fɛn di a tɛ nafa o dɔnni bɛ ne bolo ne b'a fɛ k'a di aw de ma a ka aw nafa mais ne bɛ k'an yɛrɛ fisa ayi e ma aw ma an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo jumɛn na an tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya o ka gɛlɛn donc c'est pourquoi comme nanzara y'a mara waati min na o kuma waati de don c'est à dire an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ a caman bɔra yen kabini yen tant que an ma ninnu taabolo ninnu faamuya ka kɛ anw yɛrɛ dɔ ye jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ jamana ninnu panna ni mɔgɔ wɛrɛ sen ye a tɛ yen ou bien ni mɔgɔ wɛrɛ kama ye a tɛ yen bɛɛ développera n'i yɛrɛ taabolo de ye chinois yɛrɛ datugu san joli mais i b'a mɛn ko médecine chinoise a bɛ yen o fɛn bɛɛ chinoise a bɛ yen o donc hali Europe jamanaw n'i ye Allemagne ni Faransi ta i bɛ taa différence sɔrɔ ɲɔgɔn cɛ o n'i ye Angleterre ta kɛrɛfɛ o différence furancɛ b'o ni ɲɔgɔn cɛ o mais anw ta dun dimi fila de donna anw na bi kalan sugu fila de nana an jasi bi o ye nanzara kalan taabolo u y'a di an ma cogo min na ani arabuw ka kalan taabolo f'a ka faamuya bi dɔw b'a la bi oui nanzaraw mais arabuw ta ka jugu nanzaraw ta ye solution mun bɛ nin na ninnu fila bɛɛ arabuw n'u ka kalan nanzaraw n'u ka kalan a si mana ko an ka kan yɛrɛ u bɛɛ nana de ko an ka bɔ an ka ɲugu an mɔkɛw la fɛn min tun b'a an k'a bɛɛ bila ko ninnu si tɛ foyi ye histoire kɔnɔ ninnu si ma deli ka don histoire kɔnɔ mais n'i tun dɔ yɛrɛ la i bɛ taa fana cogo jumɛn na ko mɔgɔ mana ɲinɛ i jujɔn kɔ i laban b'i kɔnɔna fili ne bɛ bɔ kuma na yan fɔlɔ. Maliyɛnw ni aw ye kuma taabolo jate minɛ an bɛna dɔn k'a fɔ ko nanzaraw k'u to an fɛ yan wagati min na
u tun bɛ k'an ladonni mun kɛ kalanko sira kan a tun tɛ an ka yiriwa ko fɔ sabula u ye hakilina mun ta ka se an ma bi o kɔlɔlɔ de b'an kan bi o de kɛlen bɛ k'a to an filila an yɛrɛ ma bi o de y'a to an hinɛ tɛ ɲɔgɔn na bi o de y'a to an maliyɛnw yɛrɛ kɔnɔ ko an kɛra tubabu farafinw ye n bɛ mun fɔ aw ɲɛna ka da an ka porofesɛriw ta kan jamana in maa si tɛna jɔ an yɛrɛ ye fo an yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in jɔli a bɛ daminɛ anw fɔlɔ de la maa si tɛ maa si ka jamana jɔ i pilasi la hali n'a ye ko ta k'a lajɛ gɛriw bɛ wuli maaw bɛ n'an dɛmɛ u b'a fɔ u tɛ bila ɲɛ tant que an ka mɔgɔw yɛrɛ ma bila ɲɛfɛ bien vrai que u ka intérêt b'a kɔnɔna la maliyɛndenw a y'aw ɲɛ yɛlɛ a ye kunu minnu bɛ sunɔgɔ la u k'u ɲɛ yɛlɛ u bɛ min minnu ɲɛ yɛlɛlen don ka wuli k'u jɔ minnu yɛrɛ jɔlen don ka commencer ka tagama daminɛ maliyɛndenw a ye boli a ye boli a ye boli an ka temps perdilenw kunbɛn sabula an marali mun kɛra yanni indépendance wagati cɛ a ma dabɔ k'an bɔ nɔgɔ la a dabɔra k'an don u yɛrɛ ka daw fɛ hukumu kɔnɔna la an b'a essayer ka barabila kɛ nin thème fɔlɔ in kan ka na don thème filanan la n'o bɛ wele ko les réformes de 1962, 64 et 1968 professeur n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka bɔ ka kuma d'i ma o kɛra i ka wagati ye i ye fɛn caman y'a la i ye fɛn caman faamuya a la an bɛ kuma d'i ma i ka maliyɛnw ladɔnniya réforme ninnu kunna kun mun y'a kɛ Modibo Keyita a ko an ka fɛɛrɛ sɔrɔ tulo bulon ka système in na a hakilina tun ye fɛn jumɛn ye a laɲini tun ye fɛn jumɛn ye maliyɛndenw mago b'a la nin wagati in na ka faamuyali caman kɛ sɛnpara ni ce i y'a dɔn an ye kuma fɛn fɛn fɔ sisan kabini kuma sigira fo sisan an y'a yira k'a fɔ ko tubabu ninnu tun t'an fɛ yan an ka hɛrɛ kama walima jamana jɔli kama tubabu tun tɛ yan o kama donc u bɛ na ni programme min ye o programme dilanna de walasa ka kuma bayɛlɛmalaw former interprète walima ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka don olu ni mɔgɔw cɛ walima ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka baara kunkuruninw k'u ye u ka entreprise kɔnɔ donc n'i y'u ka programme lajɛ u ka programme yɛrɛ bɛn n bolo i b'a sɔrɔ u tun bɛ siginiden de ta ka bila yan fɛ ka kuma yɛrɛ bakuruba bila yan fɛ voyelle ni consonne o y'olu ye A B C D bon olu bɛ fan kelen fɛ u bɛ denmisɛnninw kalan o de fɔcogo la f'u k'a dɔn ka tila ka na kuma yir'u la f'u k'o fana dɔn yɔrɔ jamana tɛ jɔ o kan f'an ka avancer ka bɔ o kɔnɔ donc yɛrɛma hɔrɔnya talen yɛrɛma hɔrɔnya tɛ se ka ta an ka to o bolo kan siga t'a la n'i ye yɛrɛma hɔrɔnya la i b'a ɲini ka taa ɲɛfɛ de bon i b'a ɲini ka taa ɲɛfɛ cogo di kalan min bɛ nafa ɲɛ jamana ye i bɛ t'o de kan o tɛ nin ye c'est pourquoi farafin jamana bɛɛ tubabuw nana jamana ni ko tubabuw parce que tubabuw sugu ka ca n'i ma fɔ k'a perepere latigɛ mɔgɔw t'a faamu anw ta ye faransɛw de ye français bon sinon portugais bɛ yen espagnol bɛ yen olu bɛɛ ye ko kɛ olu bɛɛ ye kojugu kɛ mais an b'an ta de don bon olu bɛ na wagati min na u nana ni o programme de ye u nafala u b'o de ɲini u b'u ka intérêt de ɲini u mana anw kama u b'u ka intérêt de ɲini fɛn fɛn bɛ se k'u permet ka intérêt sɔrɔ u b'o de kɛ donc farafin jamana français ye yɔrɔ o yɔrɔ mara u bɛ réunion fila de kɛ réunion belebele fila an y'a kuma fɔ déjà mais réunion filanan in fɔlɔ kɛra ɲɛbila ye filanan o taara kɛ tubabu jamana kan bon mɔgɔw y'o de critiquer mais n'i y'a critiquer i b'a essayer k'i hakili sigi kɛlɛkun tɛ parce que mɔgɔ minnu don u ma kalan ka se niveau dɔ la labɛn bɛ labɛn na f'u ka dɛmɛ ɲini tuguni mɔgɔ min bɛ se k'u dɛmɛ k'o labɛn sira dilan u ye o de tun ye conférence de Paris ye conférence des ministres des affaires étrangères des ministres de l'éducation nationale à partir du 25 février 1961 donc ninnu baara dɔ de ye baara ɲɛbila ye yanni réforme de 1962 parce que u b'a dɔn k'a fɔ déjà min bɛ ka kɛ kalan ye anw fɛ yan kalan tɛ
a tɛ jamana si bɔ nɔgɔ la fa yɛrɛ de ka wuli ka kalan dɔw kɛ an bɛ se k'an ka jamana dɛmɛ ni fɛn min ye donc u bɛ wuli ka kalanbaliya kɛlɛ ça c'est lutter contre l'ignorance donc ka tila filanan ye min ye ko enseignement de masse et de qualité ka jama kalan ka jama mɔgɔ caman kalan mais a ka kɛ kalan cogo ɲuman ye o bɛ kɛ cogo di jama mɔgɔ mana caya ko o ko la bon a baaraw de datigɛra o baaraw de datigɛra a école de bɛ former a kama école de bɛ dilan maîtres de bɛ ta ka maîtres ɲini mun bɛ se ka départ fɔlɔw kɛ o de kɛra lutter contre l'ignorance ko jamana bɛɛ k'i adapter i ka situation na o de fɔra 1961 à la conférence de Paris bɛɛ ka i adapter i ka condition na k'i ka yɔrɔ dilan donc i yɛrɛ dɔn n'i y'o kɛ i yɛrɛ de b'a lajɛ i ka jamana la comment tu peux faire anw fɛ yan système min tun bɛ yan u tor'o de kan k'a dilan k'a bayɛlɛma k'a k'an ta ye n nana n'o tableau de ye ni n y'a fɔ n ko par exemple anw fɛ yan sisan école fondamentale de bɛ yan école fondamentale an b'a fɔ première année deuxième année troisième année quatrième année cinquième année sixième fo neuvième fo bac première partie deuxième partie o kɔfɛ an bɛ taa école-sobaw la mais université tun tɛ yan bon première année ni deuxième année ninnu o tun bɛ wele cogoya wɛrɛ de la tubabu tile wagati an y'o de bila ka bɔ collège la ka kɛ école fondamentale ye sinon collège de tun bɛ yan an bɔr'o de la ka kɛ école fondamentale ye wele cogo de tun b'a la parce que yanni tubabuw ka taa a tun bɛ fɔ yan première année ma ko cours préparatoire première année an o de première année ou bien cours préparatoire deuxième année o y'an ka deuxième année ou bien cours élémentaire première année o y'an ka troisième année cours élémentaire deuxième année o y'an ka quatrième année cours moyen première année o y'an ka cinquième année y'a ye an y'a wele cogo yɛlɛma second cycle fana a tun bɛ fɔ o ma fɔlɔ ko collège donc ni école primaire ye école primaire ani collège donc an ta premier cycle ani second cycle le second cycle commence à partir de la septième huitième neuvième bon maintenant an n'a kɔnɔfɛnw kalan mun bɛ kɛ par exemple ne tun bɛ première année la ABCD ninnu bon i b'o kalan c'est-à-dire syllabaire an bɛɛ Mamadou et Bineta de kalan première année savoir lire écrire et compter il bɛ ban o livre de la kɔfɛ ka taa deuxième année la i bɛ taa deuxième année livre fana ta i b'o bɛɛ de kalan k'a daminɛ fo k'a ban troisième année bɛ ten quatrième année bɛ ten cinquième année bɛ ten sixième bɛ ten fo ka taa se Mamadou et Bineta sont devenus grands an y'o de kɛ calcul o livre fana tun b'a dan na fo ka taa se Oriol bon kalan mun kɛra olu la il faut remarquer que a kalan ne bolo mɔgɔ caman b'a critiquer k'a fɔ ko a ka ɲi ou a man ɲi mais ne ye min ye min kɛra ne kun min kɛra ne kɔrɔw kun an tun tɛ kɔfɛmɔgɔ ye an taalen tunga fɛ non Mali école-den a fɛn fɛn taara étranger la a si ma kɛ dernier ye parce que an tun bɛ contenu mun kɛ a tun ka ɲi a tun ka gɛlɛn mais a tun ka ɲi dɔw yɛrɛ reproche mun kɛ ko réforme de 1962 a fana y'a ta dama tiɲɛ ye o parce que ko mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i tɛ se ka développer ni walikan ye walikan ye tubabukan de ye kan tun kan k'a daminɛ ni bamanankan ye directement tiɲɛ don o ye ko faamuya cogo dɔ ye mais n'i ye jamana wuli cogo lajɛ foyi tun t'an bolo a wagati la ou bien an faw bolo a wagati la k'a fɔ k'e bɛ kalan daminɛ bamanankan na ka fɛn bɛɛ kɛ bamanankan na k'a sɛbɛn bamanankan na hali a lettre a siginidenw a bɛɛ ye tubabuw ka fɛn ye walima a bɛɛ ye arabu ye bon n ko ninnu olu tun bɛ yen mais est ce que o tun dɔnnen don i y'a faamuya peut-être n'olu tun dɔnna an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ baara kɛ n'o ye mais o fana dɔnbaga joli tun b'an ka jamana kɔ yan n'an bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka compter kan pour que jamanaden bɛɛ ka se ka kalan sɔrɔ ni o ye c'était pas possible donc fo an tun ka taa ni nin ye an taara ni nin de ye dɔɔnin dɔɔnin mais maintenant
peut-être an bɛ se ka min fɔ réforme nin a kɛlen reproche caman kɛra la parce que a daminɛ fana a daminɛ ma ɲa a daminɛ ma ɲa u ye mɔgɔ dɔw ta olu tun tɛ lakɔli karamɔgɔ ye k'u former jagoya la rapidement ko les 6 août taara olu taara le 6 août les 6 août taara 6 août olu ye concours kɛ u da dɔw ye kalo fila formation kɛ paf k'u ka taa maîtrise la ne ye menuisier kɛ maître ye i y'a dɔn c'est pas bon c'est compliqué mécanicien ka ye bon mais mécanicien fana don an k'o fana tiɲɛ fɔ c'est à dire dan bɛ critique la o mécanicien ninnu caman danna CM2 la a y'a faamuya o caman ka niveau kun ka ɲi fana an k'o fana fɔ donc o tun bɛ se ka dɔw corriger bon donc o waati ninnu fana la maîtrise fɔlɔ-fɔlɔ caman bɔra CPR de la centre pédagogique régional o de yɛlɛmana ka kɛ institut pédagogique d'enseignement général IPEG o de bɔr'o la ka kɛ IFM base de CPR CPR donc n'i y'o bɛɛ jateminɛ maître dilancogo filɛ école normale secondaire maître seconde sugu bɔra yen école normale supérieure lycée maître bɔra yen sinon an y'an ka école fondamentale kɛ tubabuw tun b'an kunna école fondamentale la en 7e, 8e, 9e, on avait le professeur de biologie en français, professeur de maths, professeur de physique, parce que on m'a formé comme ça. Donc n'i y'a tigɛ a tun bɛ kɛ baara ye mais olu nana baara kɛ an ka réforme de hukumu kɔnɔ lycée la siya bɛɛ tun bɛ yen rusiw y'an kalan chinois y'an kalan vietnamiens y'an kalan allemands y'an kalan lycée la donc maintenant an ka jeunes commencé ka bɔ école normale secondaire la olu nana ninnu remplacer dɔɔni école fondamentale la seconde cycle la lycée an yɛrɛ kɔrɔw bɔra école normale supérieure la olu de nana anw kalan lycée la mais o y'a sɔrɔ tubabuw bɛ yan mais même ne nalen ka bɔ Faransi ENA la tubabuw tun bɛ yen il y avait des blancs il y avait des professeurs français en droit en économie mais an fana tun bɛ yen i y'a faamuya bon donc réforme de 1962 dɔw b'a fɔ ko bon e m'a ɲininka a force n'a faiblesse la a faiblesse fana dɔw o ye thème sabanan ye n'a bɛ yala ko thème sabanan an tun bɛ kuma bon sur l'état actuel de la situation etc. Bon on peut organiser sinon je peux aussi m'arrêter là comme ça après on va en parler. OK donc merci docteur Diamtene professeur ka kuma kɔnɔna la yan'an ka kuma di ma réforme de 62 ka na 68 la a ye kuma dɔ fɔ yɛrɛmahɔrɔnya talen yan'a ka san 2 yɛrɛ sɔrɔ ko an ka yɛrɛmahɔrɔnya tabagaw réforme min kan ka kɛ u taar'u yɛrɛ sɔrɔ Faransi de k'u b'a réunion kɛ o bɛ mun kofɔ e yɛrɛ ye yan'i ka don réforme yɛrɛ kɔnɔna la. Ok, kuma ɲɛna tuma dɔ ni mɔgɔ fanga ni i jugu fanga ka bon n'i ye ni se b'i ye i b'a a yɛrɛ bin'a fanga de ye o professeur ye yɔrɔ dɔw fɔ parce que a rencontre jamana Mali kelen tun tɛ o don kama an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ta ni n'an b'a fɔ tubabukan na logistique dɔw bɛ yen olu tɛ se ka k'an bolo yan n'a fɔra jamana caman kɛ ɲɔgɔn kan bon tuma dɔ a fɛn dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ peut-être a waliyali an fɛ i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ a ma nɔgɔn mais n tɛ se k'a fɔ o de don parce que ni ko min ma k'i tile la kosɛbɛ bon n'i ma sɛgɛsɛgɛli kɛ ko min kan kosɛbɛ tuma dɔ n'i bɛ kuma i bɛ sɔn ka fili bon ne dun ni n dɛsɛ tɛ n t'a fɛ ka fɛn fɔ ni n dalen tɛ mun na parce que bon n'a fɔra k'e ye école karamɔgɔ ye sanfɛ kalanso la mɔgɔ caman de b'i lajɛ mun y'i ka kalandenw ye siga t'a la n'a b'u masaw la u fana dalen don anw na kosɛbɛ donc a ka kan n'an bɛ fɛn fɛn fɔ an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka mun fɔ lakika don donc o de kama n tɛna don o la kosɛbɛ ka voilà maintenant kuma dɔ bɛ voilà n b'a ka a dɛmɛ o yɔrɔnin na dɔɔni c'est vrai a ma k'a ɲɛna mais peut-être Musa bi wagati y'a sɔrɔ a bɛ ko dɔ dɔɔni nin ɲɔgɔn de y'an sɔrɔ révolution kɛlen en 1931 fili jumɛn démocratie mɔgɔw sɔrɔ an girinna dɔrɔn ministère la ka bɛɛ balaye ka bɔ yen ka na ni 91 mouvement démocratique mɔgɔw ye or n'i ye mouvement démocratique mɔgɔ lajɛ il y avait une question d'expérience
Ça, c'est vrai. Bon, ni maître dama ta ka taa bila ministériel la ani conseiller ani bon baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo di o filanan ye. Deuxièmement et mɔgɔw wuli ka b'u placer là alors que ils étaient en train de gérer des projets, ils avaient des partenaires avec qui ils étaient en contact. N b'o fɔ bamanankan na quoi. Comme i ye mɔgɔw wuli ka bɔ yen e nana sɔrɔ o tun bɛ baara dɔ la dɛmɛbagaw b'u la tun jamana kɔ kan o n'olu bɛ k'a ka baara dɔ kɛ bon Musa binna e ye bɛɛ wuli ka bɔ yen an y'olu bila yen o bɛ mun ɲɛ yira e la bilen. Compliqué. Bon o de kosɔn ne ko n ko tubabu an tun tɛ se k'a kɛ cogoya wɛrɛ la a kalan tun t'u la 6e école bon instituteurs bon organiser une conférence internationale k'a fɔ k'e bɛ objectif k'o la ka but poursuivi ka chronogramme dilan o connaissance tun t'u la o tun t'u la ne kɔni ne ye excuse min sɔrɔ ne ye yafabila min sɔrɔ o ye o de y'o ye quoi a bɛ se ka k'o ye comme Jamuntɛnɛ y'a fɔ cogo min peut-être o fana tɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman voilà parce que a bɛ na ni danayabaliya ye mɔgɔ b'a fɔ a ye yɛlɛma yɔrɔ ta mun y'aw se yen k'aw bɛ taa ko ɲɛɲini yen tuguni aw yɛrɛ dama t'o ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ yan i y'a faamuya o fana bɛ se ka fɔ parce que Joseph Kizerbo ani professeur Kamian olu bɛɛ tun bɛ yan olu bɛɛ tun bɛ se ka cogoya sɔrɔ mais bon bɛɛ taara Faransi voilà. Donc docteur an bɛ ka heure kelen makurunya sɔrɔ a tɔ tora miniti 4 i bɛ dakuruɲɛ dɔ fɔ nin ko kan pour que an bɛ se ka tɛmɛ laban. N bɛ t'o kɔnɔna na mais n bɛ segin yɔrɔ dɔ kan kosɛbɛ halisa ne bɛ ciseau de kan. Réforme fɔlɔ kɛra 1962 san 1962 mais yan'o cɛ 1961 ɲɔgɔnyeba dɔ kɛra Addis Abeba. Y'o de ko don. Addis Abeba préparatoire. O de la farafin jamanaw tuma bɛɛ y'a je k'a fɔ bana mun bɛ anw na o kelen de b'olu bɛɛ la donc fo ka na ni taabolo kura ye an ka kalan kɔnɔna na donc an ka kalan ka sinsin an danbe kan an taabolow kan an ye mun ye kalan ka sinsin o jɔyɔrɔ ka bonya kosɛbɛ donc o de kɔfɛ sa ni Mali fana nana ka na a ka réforme kɛ o kɔfɛ donc jamana wɛrɛ fana b'u ta kɛ a ti bali mɔgɔ la parce que Mali kelen hakilina tun tɛ. Fili dɔw bɛ yen n bɛ segin a kan jateminɛ kɛ anw fɛ yan ni mɔgɔ bɛ se tubabukan fɔ la nanzarakan fɔ la ekɔliso la o b'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔn dɛ siga t'a la bon a fili in bɔra kabini ye mais o tɛ k'a fɔ kunu o bɛ k'a fɔ bi de donc an bɛ ka minnu kɛ kodɔnnaw ye olu tɛ kodɔnnaw ye o parce que kunu tubabuw mako tun bɛ komi minnu na interprète minnu na kumalasira minnu na f'i tun ka se nanzarakan fɔ la kosɛbɛ. Kan tɛ o sinafɔkan bɛ cogo min na filakan tɛ nanzarakan a bɛɛ ye kan de ye mais minɛn kan in mun bɛ kan in kɔnɔ f'an k'o de jateminɛ donc maliyɛn tora o de la professeur ye yɔrɔ dɔ fɔ encore a ko n'u tun taara même nanzara la ou bien jamana wɛrɛ u tɛ kɛ kɔfɛmɔgɔ ye o ye wulibali o mais olu tun kalanna ni hakilina mun ye tɔw fana t'u kalanna n'o hakilina kelen de o mɔgɔ lafililen caman de tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc forcément ni kalan kɛra parce que o tun bɛ kalan Faransi taabolo la Maliyɛnw tun bɛ kalan cogo o ka ɲinɛ o yɛrɛ kɔ cogo min na Ivoire fana tun bɛ kalan ten Sénégalais tun bɛ kalan ten Nigériens fana tun bɛ kalan ten jaagoya n'i t'olu kɛ ɲɔgɔn kan dɔ bɛ ɲɛmɔgɔya sɔrɔ nka u mako tun bɛ faamuyali mun na an mako tun bɛ faamuyali mun na o faamuyali tun t'a kɔnɔ nka o t'a yira k'u tɛ kodɔn dɛ o t'a yira ko u hakili man di dɛ olu tun tɛ kɔfɛmɔgɔ ye u b'u ka hakilijira de yira donc halisa ne bɛ segin a kan ne ka kuma ka laɲini fanba ye o de ye an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ mun nɔfɛ kalan in na parce que professeur in karamɔgɔ dasera yɔrɔ dɔ ma a ko même k'u to ENA la professeur français bɛ na ko ka droit kɛ mais o bɛna droit jumɛn kɛ Faransi droit do an ka droit tɛ o évaluation bɛ kɛ an bɛ kibaru kɛ mun na a ɲɛsin mun kan mun ma o droit kelen ninnu tɛ donc halisa an b'o fili kelen na o de kama halisa bi surtout mɔgɔ minnu ka kalan ɲɛsinnen don sariya baara ma bi jamana in kɔnɔ a fanba n'a fɔra ko réforme ka kɛ ko bayɛlɛmali ka kɛ an ka jamana taabolo la a b'a dɔn o bɛ taa ta yɔrɔ min na ka na o de kama tuma dɔw la
o be kuma do fo biye ni e kene ye ne bu nyininga o be kuma do fo tiente ko nul n'est censé ignorer la loi ngalo fi ko ni sharia tara be kan ka don mais o sharia tara tugo duma misal la fo ka fendo famia nanga mira nga tabolo la misal la ame sigida do la ame dugu do kono gele do nana gele be bo kalama mo mbere nyon la je ke o bia ka fendo ke ka anga be ko la mais nan be na ko abika be nyina o so na be ka blongo dugu blongo ou bien du blongo be ka mo be kay donc na be na ko muna be segiso ka ta ndefo be bo kalama mais ni on na ni nazara tabolo e kana ni démocratie kana assemblée do sigi sisan mo dama da ta le ni abna tablo kuram na abta fendo la jen nazara fe so France be jamana wara ma dama no bina sigi sisan kana ba ka no sharia yi olu ma dama do abota o be sigi ko ma shi ma te mu ma nga foko alete sharia la ko no ngalo finte ya ma gacha o de kama anga gelea alsa bo anga réforme la je chaque fois ni réforme medo anga ta kalanta blo kura mu medo ay jatem na wuke ita soro a chama hakilina ti boyam ba fem hakilina man boya ne ko wada mo kan tuma chama abena ni gele ay ibi jigi atrila ka flo famia balia de donc en tout cas mais c'est ga kantugu ne ka kuma be mun no fe o yewe fanga family kala bi bla mina mun kono réforme 62 o tewa mo kodi uko ko anga tabulo joro ka bunya anga kalam ani anyereta to bu de meka la bara iya la bara mais ça mali yere de na mali la bara donc an mako be sa ma kala ni mbawla ma kala ni chamana dotro chamana mo be se ka sene mo bla sara sene kunda ani fen chama kunda donc o de kama enseignement de masiko kuma farao parce que mako be mo kala ni mbadena mama mako te mo kala na ko mo kala ni tede mo kala ni mura be ko don o de kama afara ko enseignement de masse et de qualité bon maintenant ni ma kala ni nyama tibolo nde la ka kuma te mena sanja fo ngo be ta dom na ma kala fat ndete ma tan flaka ma tan flaka be se am ko be kala o beti so o de kama professeur ye mun fo o ya se ga mo do uta mun ka kalan nte kalamo école kalamo ko tabolo e mais ka se ka kalam don ko kun o ka se ka jamana deme don ni o bara de ke e kon ba don jagoya o be se ka nyewo nga ni o haklina ta ka laje o haklina to de foye anga ke enrayer anga pani an kamaye anga pani an resenye donc jalaki manga yo law am fen fleni fien ba ambela ngam ñon dafa katade ne bok man dafa ko anga ke an ye anga pani an kamanye anga tagamana senyi docteur Jamtene ka kuma laban kera o ye ka bara seme ni wakati na tem flananka no te dore ye les réformes de 1962 jusqu'en 1968. Naye familialike o réforme yin kunte dore ye am se ka yiriwa kalanko la cogoya min na ka baarakɛla caman sɔrɔ mais baarakɛla minnu bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la maliyɛndenw ni wagati in na aw bɛ EAC page kan n y'a dɔn k'a fɔ aw ye fɛn caman faamuya réforme 62 64 68 la an karamɔgɔ fila fɛ faculté des sciences économiques et de gestion na an sera kelen ma émission in b'a kuncɛyɔrɔ la an bɛna thème sabanan ta n'o tɛ dɔwɛrɛ ye les forces et les faiblesses des réformes de 1962 64 et 68 professeur fila in u bɛnu hakilina fɔ aw ɲɛna a gɛlɛyaw kan u bɛnu hakilina fɔ aw ye a ɲuman kan ani ka an to la ka hakilina dɔ di aw ma Mali kalanko tun bɛ lahalaya min na ni an bangebagaw bolo kɔnɔna la o cogo la hukumu kɔnɔna la an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka kuma lasegin an ka professeur ba in ma n bɛ segin a kan c'est un professeur de rang exceptionnel à la faculté n'i y'ale ye dɔrɔn a b'i hakili jigin soutenance de thèse baw la professeur kuma b'i bolo. C'est pas là, merci.
Maintenant, ne bɛ se ka min fɔ force et faiblesse de la réforme. An da sera ma dɔɔni parce que ale ye dɔw fɔ a faiblesse dɔw i n'a fɔ kalan kɛcogo tubabuw b'an fɛ yan le programme. Mais n'i y'a jateminɛ programme yɛrɛ kɔnɔ matière caman bɛ yen an tun b'o kɛ d'abord k'a daminɛ école fitinin na fo ka yɛlɛ. N delila ka dɔ fɔ a ye. Je vais attaquer les forces d'abord. Kalan min tun bɛ k'an kun yɛrɛ dɔn kalan o de tun bɛ k'an kun. O ye instruction civique et morale o tun bɛ k'an kun. I ɲɛ bɛ nin thème fɛn fɛn na nin bɛɛ tun bɛ k'an kun. Le mot corruption n'existait pas mais le mot vol a toujours existé suɲɛli. Suɲɛli galotɛgɛ etc. Nin bɛɛ tun bɛ k'an kun école fondamentale la ka yɛlɛ. Hali sini hakili bɛ a proverbe dɔ la an tun b'a fɔ tuma bɛɛ qui vole un œuf volera un bœuf. Oui. An bɛ nin bɛɛ fɔ. Bon donc programme kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn ɲuman tun t'a kɔnɔ fɛn ɲuman camanba de tun b'a kɔnɔ mais fɛn fosi tɛ mɔgɔninfin ka baara tɛ ala ka baara ye c'est une œuvre humaine. Œuvre humaine ni ala ka baara tɛ kelen ye. Mɔgɔninfin mana dilan cogo o cogo fiɲɛ bɛ yala ani ala ta tɛ kelen ye. Donc ne bɛ se ka mun fɔ a faiblesse dɔ kɛra mun ye hali bi an bangebaga dɔw ka ko faamuya tun ma se fɛn caman ma fɔlɔ parce que hali sini burusi kɔnɔla caman bɛ yen an bangebagaw tun tɛ sɔn ekɔlidenw ka taa u denw ka taa ekɔliso la u tun tɛ sɔn n'i ye den ta ka taa n'a ye ekɔli la u yɛrɛ bɛ tila ka na misi proposer i ye pour que i ka den labila. Il y avait tout ça. On vient de proposer des biens pour que tu libères i ka den libérer ka bɔ ekɔli la fo tuma dɔ la i yɛrɛ bɛ obligé ka sɔrɔsiw bila o ɲɔgɔn caman kɛra. Munna? Parce que école man d'où yi pour eux école man yi pour eux école man yi yɔrɔ dɔw fana la cɛmanw de bɛ taa musomanw tɛ taa. Donc munna n ko tun ye nansaraw ka wagati. Non parce que nansaraw ka wagati la an da ma se a bɛɛ ma o wagati dɔ kɛra o ye musomaninw ta o mais an yɛrɛ ka hakilina dɔ ye moi je prends toujours ma famille à Bamako ici. Aucune de mes sœurs ni sœur si ma taa école la minnu taara école la dès qu'an fa sara dɔrɔn o labɔra ko musomanin man kan ka taa école la i y'a ye bon est-ce que o ye état nɔ ye réforme sen b'o la réforme y'a essayé o fana wagati ninnu na campagne tun bɛ kɛ tous les jours radio la parce que télé tun tɛ yen dunun bɛ gosi kin kɔnɔ k'a fɔ ekɔliden ta bɛ na kɛ musomanin ni cɛmanin bɛɛ ka kan a la fo ka na kɛ sanction tun bɛ ta ni den don lɔgɔli la i ma musomanin ta i ma musomanin na don kun min na i b'o fɔ oui i b'o fɔ o tun bɛ kɛ Bamakɔ yan sans compter l'hygiène et l'assainissement an bɛ min kalan ekɔli la o de bɛ appliquer dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ an ka musokɔrɔbaw bɛɛ bɛ hali sini min tɔgɔ ye ko narawele la o b'a dɔn. C'était le service d'hygiène. U bɛ yala o ni polisi hali ni ji nɔgɔ fitinin bɔ i ka da la e bɛ taa tile polisiw la en attendant k'i cɛ ka n'i nɔfɛ ka wari sara. Donc vous voyez, c'est-à-dire c'était la théorie ni pratique de appliquée. O ye école fondamentale ye. Lycée an kun man ca an k'o fana tun ɲɛfɔ parce que wagati bɛɛ n'a la ko de don sisan denmisɛnnin n'i y'a lajɛ an ka kilasi kelen kɔnɔ faculté la e yɛrɛ b'a da dɔn i bɛ taa sɔrɔ fana quatrième année gestion mɛnna dɔɔni ma se yen mais quand j'enseignais il y a 3 ans quatrième année gestion i b'a sɔrɔ il y a 4 groupes de 500 ça fait 2000 quatrième année dɔrɔn bon n'i y'o jateminɛ o tɛ tulonkɛ ko ye bon o ni anw minnu tun bɛ kilasi kɔnɔ mɔgɔ 40 c'est pas pareil a l'ENI ni tun taara ENI la i bɛ taa sɔrɔ kilasi kɔnɔ mɔgɔ 10 de bɛ yen a l'ENI 10 personnes dans une classe 15 étudiants dans une classe bon la qualité ne peut pas être la même chose mais mɔgɔninfin professeur yɛrɛ tagabolo tun bɛ yen bon matière mun fana ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ an bɛ tubabukan fɔ ko k'a kɔnɔ lajɛ oui c'est vrai mais mɔgɔ se ye min ye i b'o de kɛ jamana se ye min ye i b'o de kɛ mais a tɔ bɛ mɔgɔ yɛrɛ de bolo e bɛ kalan e fa b'a f'i ye so ko suɲɛli ko faso suɲɛli tɛ suɲɛli ye ça c'est l'état ça non
Ça, c'est pas l'État. Et Faba Fié, il faut Almamier, il veut voir Choué Kata dans ma bamine. Attends, Yanni. Attends, fait qu'à Yéron. Et Dieu me sauve bois chouffé. À Tabarala, bien habillé, elle revient. Et t'as une gadjon et une saïe et une bomi. Autre tanga dougono. Autre tanga dougono. Moi, je sais que Djamana accusé. Moi, je sais que la réforme accusé. Mais quoi, bébé, d'où est de kono? D'où n'y a no bi. Il faut que d'où bé. Ma d'où la koi. Parce que, il va jater maintenant, il va d'où chamaï. Bébé daron diake. Mais il va d'un gars et une bomi. Il va d'un gars et tami. Radorombi. Mon Dieu me voit souffrir. Tchèman fram somanga. Quand il faut 2 heures du matin, fa d'aller nous. Et t'as une gars qui me dit. N'ta fait qui est qu'à partir de telle heure. Et de ta école la cinéma. John est bien inégalé. Dès que l'enfant est grand sur moi, follow. Bon, ma quoi, Brousson l'a arrêté. Ni n'amour d'un clé avec King Kono Baby Rodon. Des miens sur là, qu'à sur le fourmaquet, avec quoi y'en voit des miens. Soudra Kuntala. Bon, c'est pour te combattre. Éducation. Mais bi, il y a une grande part de responsabilité de l'État. Fin d'obé, État c'est beau là, fin d'obé, État c'est tout là, mais il faut que l'État fasse responsabilité dans l'éducation des enfants. Il y a des gens qui ont démissionné de la télé, la diabane. Démissionné de la télé. Ça me tient à cœur, fond gaffe. Aujourd'hui, au Bekaka Gordigania, la façade, ou pas la façade, tout dit. Et ni programme de télé, ben, ferré en fait, un programme na démission de bala Jésus fera les camps. Comme Nicole et Odéon, Maro Nibadon, Nicole et Odéon. Ah bon, il faut faire des enquêtes. Tu vas trouver qu'il y a l'homosexualité dedans. Nickel, Odéon, nickel. Nickel. Odéon. On a aux émissions de télé, ni Gordigania donne termina. Donc il nous appartient, au niveau de l'État, voir comment on peut bloquer. Bibina, tu vas essayer de imposer un camp. Un camp est donc. Hein? Il sait qu'il fait un bédon, mais il y a des dons, il y a des dons, un camp est donc. D'où Becky Djadou là, ça commence là. D'où école, société. Ou bien d'où école Djamana. Ni n'y en a pas d'où non. Il y a kenama. Ni la mona kanya. Kobe kola ita kenama. Parce qu'il pas donc qu'il y ait une négation. Mais tout les filles sont. Mon est bien c'est qu'à baisser ta. Université là. À te coula. Ni baisser ta il dingue. Faut ne pas kalama. Ni quand même faut quoi aller mettre le cadre qui mène. Il est dingue. Au bébé la moto de boulot, ne la mona tene, ne la mona ka karamo boyandi. Mais ka karamo doya, maye, a makenyana, madele kake, ndo terimake. N'ple la côté. Donc ne déake, ne ka déake bain, ne baisser ta domi, au croyez si croyez ta. Non, ça dit fin d'obé en donc réforme de 1962. On a été éduqué comme ça. Ni be do classe on avait drapeau be yele. Abo jo rana avec do. École mana digi abo bo drapeau be digi, avec info habitation. Éducation civique et morale. Les matières c'était l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique. Mais l'histoire de l'Afrique de quai. Faut que dans ce bac moi, c'était l'histoire du monde dans le programme du bac. Mais à côté, il y avait ça. Donc, quand tu regardes la littérature, il y avait la littérature française, mais il y avait aussi la littérature négro-africaine. Mais avec les Sabin Ouzouan, les Ferdinand Oyono et tout, on faisait tout ça, littérature négro-africaine. Filière B. Tu es scientifique, tu fais. Tu es littéraire, tu fais. Comme les littéraires font aussi science. Bon, donc vous voyez, donc système B, on a avantage, on a inconvénient. Bon, il y a aucun système humain, ni magnifique, on est barra, fin,
ɲayɔrɔ b'a la juguman b'a yɔrɔ b'a la a tɛ se ka kɛ parfait ye ka kɛ fɛn dilannen ka ban pewu a ɲalen don i n'a fɔ ala ka baara o tɛ se ka kɛ o ala kelen de bɛ se o la mɔgɔninfin tɛ se o la donc a mana kɛ cogo o cogo ɲumanma yɔrɔ b'a la jugumanma yɔrɔ b'a la fo kana se bi ma an yɛrɛ de b'a lajɛ sisan min b'an arranger ɲuman min bɛ yen an k'olu ta juguman min bɛ yen an bɛ se k'u kɛlɛ cogo min an k'u kɛlɛ ten. Merci. Professeur ni diyara n ye kosɛbɛ n y'a dɔn a diyalen bɛ an lamɛnbaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye nin wagati in na an bɛna se an ka jamukan kuncɛyɔrɔ ma an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka kuma di Dr Jamutɛnɛ ma a ka hakilina fɔ réforme in force a n'a faiblesse jamana kɔnɔna la ale ni bangebagaw tun bɛ den ladon cogo di kalanko kɔnɔna la Modibo Keyita ka wagati la sabula professeur Basifara k'a fɔ an ɲɛna cogoya min na a tun tɛ kun den si la i ka manamana ko kɛ dugu kɔnɔna la ale yɛrɛ lamɔna o cogoya la ale den si t'a miiri don kelen da kelen k'a fɔ i bɛ bese ta yan studio in bɛ dayɛlɛ don min na a ko n'a den o den ye bese ta i bɛ taa bese ta muso furu kɛnɛ ma ka bese da den wolo yen nɔ sinon o tɛ k'ale ka du kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ fɔlɔ mara tun ye mara ye fɔlɔ maa tun bɛ siran i bangebaga ɲɛ fɔlɔ maa tun b'i dogo i karama la fɔlɔ maa tun b'i kɔrɔ gasi sigi bi munna o tɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔna la an bɛ kuma di Dr Jamutɛnɛ ma a ka dakuruɲɛ damadɔ d'an ma ka taa 5 minutes kɔnɔna la an bɛ se ka jamukan in kuncɛ cogoya min na bi wulada in na. Ok, réforme 62 hali n'a tuma n bɛ se ka fɔ a ka ɲi parce que a bilara hakilina min kɔnɔ ni t'a fan dɔn o ye i kɛlen ka sira kilankɛ kɛ a tɔ gɛlɛya minnu bɛ sira la olu bɛ wuli ka taa dɔn a fɛ de u ko an ka kɛ anw yɛrɛ ye ko ni an bɛ fɛn fɛn kɛ ko an hakili c'est à dire an ka miiri ni an hakili ye gɛlɛya in bɛ de koyi n y'o de fɔ maa kalannen dɔw bɛ a ka ca na n'i ko k'a b'i ladi a bɛ miiri ni tubabu hakili de ye n ye kuma dɔ fɔ i ka ɲininkali tɛmɛnen na siya dɔw bɛ diɲɛ in kɔnɔ olu taabolo ye maa mara de ye domination ka diɲɛ mɔgɔ tɔw dominer nanzara ninnu b'o la arabu ninnu b'o la u taabolo mana kɛ mun ye u b'a fɔ o de ka ɲi ni bɛɛ ta ye donc n'u nana ni kalan ye u b'a essayer k'o de yanga misaliya ni an ka société jate minɛ bi an ka fini don cogo wo an ka fɛn bɛɛ donc n'olu taabolo ye mun ye o b'a fɔ k'o de ye universel o b'o de don bɛɛ hakili la an ka mɔgɔw y'o de ye ko désormais an ka kalan taabolo la an yɛrɛ ye mun ye an ka kalan k'o la an ka kɛ sababu ye k'o fana yira diɲɛ na même n'i bɛ baara fɛn fɛn kɛ gɛlɛya bɛ y'a kɔnɔna na o de kama 64 u kɛlen ka ɲɔgɔn lajɛ mun kɛ ka ɲɛsin kalan ma o tilara k'a fɔ tugun ko ka an ka kalan siri an ka ɲɛnamaya siri kalan na kalan taabolo siri ɲɛnamaya la o de kama o kuma ni mun kɛra hali saniya fanfɛla la mun mana kɛ kalanso la k'a fɔ f'i k'a waleya n'i m'a waleya i ni ɲangili mun ka kan o bɛ da i kan kabini ye u y'a dɔn k'a fɔ nanzaraw nalen an fɛ yan u ma maa kalannenbaw kalan u ko ka u fana ɲɛɲini école caman école nationale d'administration fɛn caman école caman créera o sen fɛ ENI ninnu IPR ninnu fɛn caman créera o sen fɛ pour que an ka se ka mɔgɔ lafaamuyalenbaw sɔrɔ an yɛrɛ sago ka kɛ an ka jamana na an ka jamana nafolo ni an ka taabolo la o tilara k'a fɔ tu sɛgɛsɛgɛli ni an b'a fɔ a ma ko recherche jamana si tɛ taa recherche kɔ
ko ka recherche do dala kabini ye o fora kabini ye yaro lu kan ga fosa de hal na soro ko awale tola ko fili bora la hal na danama oni foli kaka e ani o réforme 62 nya fonga kumana ama era tawati na wa soro ni malien unjo keme kunda e ta soro ma wolon la drone kala no mais santu yanfa nuna ni to malien che unjo e ta soro muwa keme srada e ta soro muwa de bisaba kala no muso wani kunda muwa kala no donc dokera o donc dokera chama kera akara sababu fana ye u kan la nyin to muye ko ka malien famba kala ani kana kasika kala na fama ko kun bon al ni la nyin be masika sababu me chama ngoni kera olu o kera san joli konnana e san shegi nyona konnana to bu san bi woron ko kenya ma wolon fla drone to kamene no tara e kolla mais olu ka san shegi konnana abora ma wolon fla la chemani to ma bisabaye musulman to ma moye donc ni a affronter la je iba donc a fo uye fem baké quoi et fin gelembe mais c'est à kantugu ni gelembe iba don nanzara tara mais nanzara bien nanzara golofi mbanchele o de kama sharia mumbika mumbe ensemble fait sharia kolon de do professeur we on pa yamu au clela ikadu parce que ka doute me sigida mun kono ben kan do tumbo sigida kono hal ni e ka de a sharia so e to so ngatu wi de ngo parce que ni to ya de ngo sigida be fana be e la fli sigida be ba e la e ni nyang ni mun ko nga sigida bo da e kan donc tuma do i jagole no i rebi de wole kala do ni damandi awna re ni ken damandi awna muna parce que e ba don sharia do be e sans fait donc sigida ben kan tumbe o de fa o de lamba fo ko e sigida black afsa ndi la dawuli nga an sharia mata follow e de mo gore ba la mo sigida kon sigida la mais bi doga do de gobi suna ali kunu ni ka de marat ndana ikele matumbi kenye mais sharia do tun talino mais to bu golofi mu be an chele una sharia ma do takabla huna sharia mu ni anga nyama atikele anga nyama an dambe nanga dambe tita donc la sababu même école sola ni akili asanda na temena anga doyen ani école comme de la sera no fa bolo ni ngakari e akili bala même ko traduit conseil de discipline na ko sika wole ka lasigi u ka kuma ka fo ijo tala ejela kido ani nyangili ngo ka daka o sera ka kewa bi yamara ta sharad ali dem se awolo dem wole fanga nabi bon ane ki bi dem boga e ki bi dem boga fendo ke na tara e convoquer ni majija karabala e psiki dem mara o de okumu konnana fiya chama me auna du tiula masaula nga ameka sharia mununta mununga ga sababu ye ka tabulo yira auna o sharia no minde tanga marche gi kake anwere ye ka mirni an hakina ka donga fo ambora ro muna ko mali esika so ka ude se ka ude do e mobdi ka kidal ka ude do sha chama de bena damelo ka tika jiri na ka donga fo malien dambe munye malien dambe te ko ni fanga nta ko ni ko se ko angota sia so ko angota ali jamana dambe munye janabi be munka mumbe ka jamana dawma anga be ko ka sharia ko e dine ko tara fo tara ka sharia ko e no kara be boli beka nan bena okan on la be fo ko nul n'est censé ignorer la loi parce que ane sharia ta mune anga tablo bita abita watu mun kama parce que ni sharia tale ana gela do de soroy o gela e madogo mo shila fura be soro la chugo muna afura na chugo muna o fana madogo mo shila donc be ba don amase ka fo do be ba don o la be fo ko nul n'est censé ignorer la loi. Mais quand tu as fait un bon France, le livre de qu'on a fait, oui, quand tu as beau États-Unis, le livre de qu'on a fait, oui, quand tu as beau y fait, après si blonda de la fin de la qu'on est censé ignorer la loi. Haniyet charia kunta, kiri kunda, avocat le texte maîtriser la magistrat ou quoi, madame là. Parce que avocat ou quoi baraka maintenant de nous. Mais au lieu juge, on de droit, on devait faire nous est censé ignorer la loi. Quand on au lieu de barla de on attaque sur le lieu de table. Maraka ça. Donc fanga tirer des fonds. Donc 1962 réforme a réforme nyera koju handi ya jatimina ke
fo kana se don na tawla mina sama afora ko yelema mun kan ka do la mais ñoye chima de ga fo tabolo mun tara so andura ka manyu abe fo de am se ka ni farakan parce que dien dongo don hakli bi daile dien ko na ko be chari kata fe daile kata fe donc am se ko kuran na am se ka ni farakan mais mu ye yiri ju yere 1962 siga po itala akan maintenant gela mun tumala o nyanya fo karamo jamana mako tume karamo mun na kaseka hakli na waliya kaseka jamana don chaman kala ka kalan chanyi kuku bo gela doni tumbola donc o ya essayer ka mo do ta chugo do la mais bon dia tika dabita mo kala nyini be ko ba na côté ko yi college be ti soro quoi donc nem sika mun fo ka da a fen kan o yeni ngane ko ni fe fenyana ma badi do. Merci docteur Jamtene. Malien diw naye ni kuma were ta ka lajɛ nga professeur fla fan fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko yana nga don an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna la kulo belenw kelen bɛ ka kalan ta k'an ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ a kun ti an ka jamana hɛrɛ kan a laɲini dɔ tun ye jumɛn ye ka kumaw bayɛlɛmali kɛ kumaw bayɛlɛmali o bɛ olu yɛrɛ de ka intérêt kofɔ sabula n'i b'a fɛ ka jigin dugu dɔ kɔnɔna la aw tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn aw bɛ fɛɛrɛ ɲini ka maa ɲini maa min bɛ se ka e ka kan lase jamana kɔnɔdenw ma ka jamana kɔnɔdenw ka kumakan lase e ma. Thème filanan u y'a yira k'a fɔ ko réforme kun tɛ dɔwɛrɛ ye kulobilenw ka wagati kɔnɔna la u kun kelen bɛ ka sariya minnu ta ni an somɔgɔw kun tɛ se ka taa kalan caman kɛ ni ekɔliden caman kun tɛ yen o b'a kofɔ k'a fɔ magistrat caman kun tɛ yen juge caman kun tɛ yen enseignant caman kun tɛ yen médecin caman kun tɛ yen baarakɛla caman kun tɛ yen tubabu tile wagati la. Modibo Keyita ka wagati u ye nin laɲini de kɛ yalisa an ka jamana kalanko bɛ se ka yiriwa cogoya min na ko wagati la an ka yɛrɛmahɔrɔnya tabaga u taara ka taa réunion dɔ kɛ tubabu la o bɛ faamuya k'a sababuya kɛ n'i ye yɛrɛmahɔrɔnya ta ka sɔrɔ fanga sugu dɔ t'i la i obligelen don i ka gulon i ka tubabuw la o hukumu kɔnɔna la u ye fɛɛrɛ kɛ u bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka hakilina ta mun bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la cogoya min na u da nana se réforme force n'a faiblesse ma ka na don éducation kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ fɔlɔ la kalanko tun bɛ cogoya min na bangebagaw kun cɛsirilen don mais bi o kelen tɛ yen nɔ mais n'i y'u ka kumaw ta k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko bi olu ka du kɔnɔna la o éducation kelen o lamɔ kelen de b'olu ka du kɔnɔna la den o den i ko i b'o o contraire kɛ i bɛ t'o lakale du wɛrɛ kɔnɔ ou bien i bɛ t'o lakale kare kɔnɔ. Maliendenw nin professeur ninnu u ye fɛn caman fɔ an ɲɛna an bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na an k'a dɔn k'a fɔ ko bi an kan ka segin lawale kow ma sabula olu yɛrɛ bɛ lawale kow la. Ne yɛrɛ taara professeur fɛ yen nɔ denmisɛn fitininw u lamɔlen don n'a y'i ɲɛ yɛlɛma tantɔ k'a fɔ mɔdenw ɲɛna nin kɛ i b'a sɔrɔ u farala ɲɔgɔn kan direct la ka t'o kɛ o bɛ mun kofɔ o bɛ lamɔko ɲuman kofɔ o bɛ mun kofɔ o bɛ marako ɲuman kofɔ. Maliendenw hakilina ye aw ka faamuyali kɛ aw k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kalanko tɛ se ka ɲɛ tant que aw bangebagaw yɛrɛ ma o cɛsiri o sababuya la n ye fɛɛrɛ kɛ ka wele bila u ma u kana fɛn caman fɔ an ɲɛna aw k'a dɔn k'a fɔ ko denw ka kalanko a sirilen don aw de la sinon an y'a fɔ an ka réunion caman na lycée technique kɔnɔna la k'a fɔ ko den joli bangebaga joli joli de bɛ taa den bila ekɔliso la moto la ou bien mobili la san kelen san fila san saba san tan fo ka na den tila kalan na u tɛ dɔn k'a lajɛ den bɛ lahalaya min na n'i y'a ye den bɛ taa bese ta université la a y'a daminɛ duguma kilasi de la ni an y'an cɛsiri ka denw koron kabiri duguma kilasiw la u ka taa se sanfɛ kilasiw la siga foyi t'a la
u tɛ maramafɛn ta ɲɔgɔn kama yen nɔ an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka foli lase u ma halisa professeur a ye nin déplacement mun kɛ ka sen bɔ kɔnɔ ka na se entreprise d'appui de conseil la an ka masala nin kalanko in na a bonyana ma an bɛ ala deli nin kana k'a fɔlɔ ye ani a laban ye an bɛ ala deli nin caman ka kɛ docteur an bɛ foli lase ma EAC équipe bɛɛ lajɛlen ale ni regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation membre bɛɛ lajɛlen u ka foli bɛ se aw professeurs ma aw minnu nana ka an ɲɛ yɛlɛ aw minnu nana ka fɛn caman fɔ ne bangebagaw bɛna faamuyali kɛ kalanko la k'a daminɛ tulo bulon ka wagati la ka na se Modibo Keyita ka wagati ma o hukumu kɔnɔna la abonnés aw bɛ page in suit toujours samedi nata o baselen do régime mun kan o ye deuxième régime ye o ye Musa Traoré ka wagati kalan an bɛna masala ka fɛn fɔ an ɲɛna mun y'a kɛ Modibo Keyita ka wagati o kalan fɛnɛ kun jidilen do ka tɛmɛ Musa Traoré ka wagati kan an bɛna fɛɛrɛ kɛ k'an ka professeurs wele yalisa u bɛ se ka na fɛn da aw tulo kan o hukumu kɔnɔna la an b'an dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo n'o fɔlɔ ye Cissé distribution n'ale ka baara bɛnnen bɛ ka produit Nestlé cari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen Technolab INTEC Sup Management faculté de référence n'o bɛ wele ko faculté des sciences économiques et de gestion sabula ne ni professeur fila bɛ yan bi a sababu ye o faculté in ye u y'an kalan k'an to première année la fo ka na se an ka master ma hali an ka thèse la olu kelenw de bɛ ka continuer n'an ye ne ma chance sɔrɔ ka professeur Farouk Kamara ka cours caman ye mais an bɛ se 4e année la wagati min na o kɛra wagati ye wagati min na a ka kalanko tun bɛ ka sumaya faculté la professeur merci an bɛ foli lase Sympatec ma Mamadou Sempara nga iPhone Mamadou Sempara nga iPhone kure kama iPhone sabula ni ne ye téléphone sɔrɔ ne ka maître kan ka téléphone sɔrɔ nɔfɛ dɛ kuma bɛ yen n y'a fɔ nin cogoya in na cogoya min na n'a kuma sera n'a sera fɛnɛ an b'a dayɛlɛ k'a yira maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na sabula ni téléphone ninnu mana sɔrɔ an bɛna ja ɲumanw de ta jamana ɲɛfɛ ka maliyɛn den bɛɛ bɔ jamana kalanko kan u k'a dɔn k'a fɔ u kan ka cɛsiri mun kɛ o hukumu kɔnɔna la an bɛ baarabila kɛ nin wagati in na an b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'an ka professeurs bɛɛ lajɛlen fo k'an dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma samedi nata a plus